ট্যাগ ফ্যাগ লাগাবে তো। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আনমালিকা বুটিক। যা লাইভটা দেখতে পাচ্ছি একটু ঝটপট করে জয়েন করো, একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করবে, ऑडियो वीडियो पिक्चर साउंड क्लियर है कि ना जानियो, देन मैं लाइवটা स्टार्ट कर देबो। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच रही है, जो लोग ऑनलाइन हो प्लीज थोड़ा लाइव को ज्वाइन कर जाइएगा, थोड़ा हाई हेलो कमेंट कीजिए, ऑडियो वीडियो पिक्चर साउंड क्लियर है कि नहीं बताइएगा। কি একটা রোগ হচ্ছে অ্যামিবা নাকি নাকের মধ্যে চলে যায়, নাকের মধ্যে না, এখন বর্ষাকাল না, জল কেরলে কত লোকের হয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনেকজন। দেখতাম এটা ক্লিয়ার কি না। তুমি না ফোন করে যাবে, ঠিক আছে? আমি তো বলে দিয়েছি আজকে, কালকে যদি ইয়ে হলো তাহলে কালই করে দেবো। যাদের কাছে নোটিফিকেশন যাচ্ছে, যারা দেখতে পাচ্ছে একটু জয়েন করতে থাকো, একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করবে, অডিও ভিডিও পিকচার সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা জানিও। আজকে টোটালি বলতে পারি অফার প্রাইসের শাড়ি আছে, সবই মিক্স কালেকশনের মধ্যেই পাবে। প্রত্যেকটা কিছু কিছু কালার, কোনো শাড়ির অ্যাভেলেবল, কোনো শাড়ি নেই, তো একটু জয়েন করতে থাকো। আজকে ডিজাইনার দেখাবো, কিছু কিছু পৈঠানি দেখাবো, টিস্যু জরদোসি কাজের শাড়ি, কাঁথা স্টিচ অফার প্রাইসের মধ্যে পাবে। যারা কাঁথা স্টিচ নিতে চাইছো তারাও অফারে পাবে। हेलो सुजाता दी, थैंक यू। हेलो सुमिता, वेलकम टू माय लाइव। तो जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। मैं लिंक एक बार शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। ओके, আমার এটা একটু লিংকটা শেয়ার করে দে, একটু ফোন দিয়েছে। ওহ, चलो एक तो ज्वाइन करते थाको। थैंक यू। हेलो सुमिता, वेलकम टू माय लाइव। डिजाइनर दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद। आज आप लोगों को बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन दिखाऊंगी। चिनोन पे 3 पीस अवेलेबल है, चिनोन भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। आज पूरा सेल लाइफ में मिलेगा साड़ी, मशरू गज्जी सभी ऑफर पे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं साड़ी की लाइव। कहाँ गई मेरी साड़ी? ये আচ্ছা, ফার্স্টে তোমাদের এই একটা কালেকশন দেখাই। फर्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी पट्टू की कलेक्शन, 4 पीस इसमें अवेलेबल। ये वाली कलेक्शन देख सकते हैं, ये देखिए सेल्फ में काम के ऊपर पट्टू मिलेगा बॉर्डर के साथ। ये वाली आपको फिरोजा कलर के ऊपर मिल जाएगा साड़ी, सभी सेल्फ में काम के ऊपर मिलेगा। 4 पीस इसमें अवेलेबल। ये रहेगा दूसरी वाली कलर ऑप्शन, ये आपको रास्ट ऑरेंज कलर के ऊपर आएगा। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली कलेक्शन, ये आपको ऑनियन पिंक पे मिलेगा, सेल्फ में काम किया हुआ डुअल टोन। जिन लोगों को पट्टू चाहिए ऐसे लाइट वेट लाइट फैब्रिक के ऊपर, ये ले सकते हैं, बहुत सुंदर है। सॉफ्ट में रहेगा फुल साड़ी का लुक। इसमें 4 कलर अवेलेबल रहेगा। ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन, এই থাকছে ফুল বডি পোর্শন, দুদিকের পার চওড়া পেয়ে যাচ্ছো। এটা হচ্ছে আঁচল। हेलो दीप्ति मैम, वेलकम टू माय लाइव। चलिए ये वाली पट्टू ही दिखा दे रही हूँ, पट्टू ही देखे ना। ये वाली आपको मिल जाएगा साड़ी, बीपी आप लोगों को मिलेगा, बीपी रनिंग पे रहेगा, ठीक है। सभी साड़ी पे सेल्फ में काम रहेगा। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी 950, 950 টাকায় পাবে। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। পরবর্তী কালেকশনটা হচ্ছে এই একটা কালেকশন, এটা পিচের মধ্যে পাবে, প্রত্যেকটা কালার কিন্তু আলাদা, দেখে না। ये वाली एकदम रास्ट ऑरेंज और ये वाली आपको पिच पे मिलेगा। थोड़ा सा लाइट कलर पे लेना हो साड़ी तो वो बुक कर सकते हैं। मैं दिखा दे रही हूँ, ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक। पूरी साड़ी ऐसे जाल पे मिलेगा। जिन लोगों को पट्टू चाहिए, हेलो अनुराधा दी, वेलकम टू माय लाइव। हेलो तनुश्री दी, এটা দেখে নাও। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর আছে কালার। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম রানিং, এগুলোতে মানে বিপিতে আলাদা করে ডিজাইন নেই, রানিং এ বিপি আছে। এই থাকছে কালারটা, প্রাইস অনলি থাকছে কিন্তু 950, 950 টাকায় পাবে। পরবর্তী এটা একটা পিচ কালারের মধ্যে পাবে। ये वाली आपको पीच पिंक पे मिल जाएगा साड़ी, ये रहेगा आपका फुल साड़ी, दोनों साइड आपको गोल्डन जरी पे काम,
ভীষণ সুন্দর, মা শাশুড়ি মাকে গিফট করো, হালকা নিতে চাইছো শাড়ি, হালকা কালার হালকা ডিজাইন, এগুলো খুব ভালো। এই থাকছে আঁচল, বিপি কিন্তু রানিং এর মধ্যে আছে। দেখে নাও, সব পুজোর আগে পাবে, যখন পুজোর আগে পাবে না আমি অবশ্যই বলে দেবো লাইভের মধ্যে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে সবাই শাড়ি পাবে পুজোর আগে, এমনকি আসামেও তোমরা পুজোর আগে শাড়ি, অল ওভার ইন্ডিয়াতেই পুজোর আগে শাড়ি পাবে। যখন পুজোর আগে যখন শাড়ি পাবে না আমি অবশ্যই লাইভে বলে দেবো যে এই এই জায়গার মানুষ পুজোর আগে বুকিং করো না, পাবে না, এরকম সব বলে দেবো। এখন সব পাবে 20 তারিখ অবধি। 21 তারিখ থেকে যত পার্সেল বেরোবে সেইগুলো শুধুমাত্র তোমরা পুজোর আগে পাবে না, শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকজনই পাবে, মুম্বাইয়ের লোকজন পাবে, দিল্লি ফিল্লি এগুলো পাবে, আসাম ত্রিপুরা পাবে না। বাকি এখন যারা সব বুকিং করছে অল ওভার ইন্ডিয়াতে ডেলিভারি পাবে পুজোর আগে, কোনো চাপ নেই। পুজো 28 তারিখ থেকে স্টার্টিং। চলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার কমেন্ট আসছে না কেন? थैंक यू सो मच। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा, एक टू हाय हेलो कमेंट করবে। देखे ना, ये वाली आप लोगों को मिल जाएगा फुल साड़ी और ये रहेगा आपका पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ऐसे फुल बीपी में कम स्लीव में बॉर्डर, এই থাকছে ফুল বডি। প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু তোমাদের এগুলো কত বললাম ভুলেও যাই, এটা 950 তে পাবে। এগুলো সব पट्टू আছে, 4 পিস पट्टू দেখিয়ে দিলাম। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली साड़ी, এটা হচ্ছে প্লেন মাশরুম, সার্ভোস্কি স্টোন पे काम मिल जाएगा आपको। যারা প্যাস্টেল কালার পছন্দ করো তারা নেবে, এটা প্লেন মাশরুম পাবে। দারুন দারুন সুন্দর একটা কালেকশন, সকলকে বলবো হাই হাল, একটু সোভার সফিস্টিকেটেড আমি লুক চাই তো এগুলো বলবো খুবই ভালো। এই থাকছে বর্ডার, दोनों साइड पे आपको सर्वस्की स्टोन पे काम मिल जाएगा। नीचे वाली आपको टार्सल रहेगा, ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। कलर देखिएगा, मैं सिंगल फोल्ड में दिखाऊंगी, ये आपको ऐसे मिल जाएगी सर्वस्की स्टोन पूरी साड़ी। ये आपको पाउडर ब्लू कलर पे मिलेगा, ये रहेगा फुल साड़ी की। दारुण जस्ट कलरটা देखो। जरा प्लेन मशरू নিতে চাইছো, जिन लोगों को प्लेन मशरू लेना हो, ये गोल्डन जरी है और बॉर्डर आपको फुल ऐसे सर्वस्की स्टोन पे कम है। आप लोग ठीक से समझ पा रहे हैं ना? हाय मैम फ्रॉम उड़ीसा बहरमपुर, हाउ टू ऑर्डर मैम प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट एंड व्हाट्सएप, वो पिन पोस्ट का नंबर दिया हुआ है वहां पे व्हाट्सएप कीजिए। नो ओनली ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल, नो सीओडी। थैंक यू। हेलो शिप्रादी, हेलो तनुश्री दी, वेलकम टू माय लाइव, थैंक यू सो मच। চিকনকারি দেখলাম ভিডিওটা, চিকনকারি আমি ভিডিওতে দেখাইনি শোনা, তুমি ভুলভাল জিনিস দেখে এখানে কমেন্ট করলে হবে না। চিকনকারি আমি দেখাইনি, আরেকবার ভিডিওটা দেখো বুঝতে পারবে। চলো এটা দেখে না, এটা হচ্ছে তোমাদের प्लेन मशरूम, प्लेन आप लोग को मशरूम मिलेगा। आप लोग साड़ी देख के ही समझ पाओगे कितना सुंदर है मशरूम। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली, ऐसे आप लोग स्लीव में बॉर्डर के संग रहेगा बीपी। ये देखिए ये बहुत सुंदर है, ये आपको सेल्फ में काम के ऊपर बीपी मिलेगा, सेल्फ में काम के ऊपर बीपी रहेगा। ये देखिए प्राइस था 1950, ऑफर पे मिल जाएगा ओनली ये वाली 1050 पे। 1050 पे मशरूम कहीं पे भी, मतलब आप ऑनलाइन ढूंढिए, मैं ऑफलाइन की बात ही नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन ढूंढिए ये साड़ी नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर है। प्रिया शाह सीओडी अवेलेबल नहीं, एक ही कमेंट बार बार करो ना, অন্তত सीओडी নিয়ে सीओडी अवेलेबल नहीं, ओनली ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल। একটু रिप्लाई করে দাও যে ऑनलाइन पेमेंट ही अवेलेबल। ऑरेंज में दिखाओ, नो ऑरेंज में अभी नहीं है। जो साड़ी है मैं सब दिखा दे रही हूँ, आप प्लीज देख लीजिएगा। अच्छा 3 मसलिन मैं दिखाऊंगी, व्हाइट रेड वाला। ये वाली ऑफ व्हाइट कलर पे मसलिन मिलेगा, ऑफ व्हाइट कलर मतलब लाइट क्रीम व्हाइट कलर, और ये सब आपको मिल्की व्हाइट पे मिलेगा, ये सब आपको मिल्की व्हाइट पे मिलेगा। मैं दिखा दे रही हूँ, ये ऑफ व्हाइट वाला मिल जाएगा, ये रहेगा आपका फुल साड़ी। कलर देखिएगा बहुत सुंदर है। यही থাকছে आंचल पोर्शन था, ये मिल जाएगा आपको फुल पल्ला पोर्शन। ऐसे आपको मीनाकारी काम के ऊपर रहेगा फुल साड़ी जाल पैटर्न में, और ये रहेगा पूरी साड़ी का कलरটা देखे ना, एकदम ऑफ व्हाइट कलर पे मिल जाएगा साड़ी, और ये रहेगा फुल साड़ी। बहुत सुंदर है, सॉफ्ट लाइट वेट पे। হ্যালো বনানিদি, আমি খুব ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? মানে পুজোতে কি কি শপিং করলে একটু শুনি। দেখে নাও, এটা হচ্ছে বিপি পোর্শনটা, এটার দাম 1250 ছিল, আজকে 1100 এ পাবে। 1100 में मिलेगा ये साड़ी 1100। এটা ক্রিম বা অফ হোয়াইট কালার, এগুলো অষ্টমীতে অঞ্জলি দাও বা দশমীতে মাকে বরণ করো, বা পুজোর পর যাদের বিয়ে আছে বৃদ্ধির জন্য खूब खूब भालो। अच्छा এটা मिल्की व्हाइट पाबे, ये वाली आप लोगों को मिल जाएगा ऐसे फुल साड़ी पे काम। मैं ये भी दिखा दूंगी,
ये देख सकते हैं फुल वीविंग पे मिलेगा, सभी साड़ी में सिंगल फोल्ड में ही दिखाऊंगी। ये देखिए ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन, पूरी साड़ी ऐसे काम पे मिलेगा 1150 1100 पे रहेगा শাড়ি। এই থাকছে ফুল বডি পোর্শন, ভীষণ সুন্দর আছে। আচ্ছা এখানে কমেন্ট করো না নাম্বার দিয়ে, 650 কোনো শাড়ি আমি আজকে দেখাবো না, আমার কাছে নেই কিছু 600 এর কোনো শাড়ি। हेलो राजलक्ष्मी दी, वेलकम टू माय लाइव। बट राजलक्ष्मी दी 600 पे कोई साड़ी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये मतलब नंबर लेके कमेंट मत कीजिएगा। बाकी सब ठीक है, मैं दिखाऊंगी आज थोड़ा सा प्रीमियम वाली, वो हाई क्वालिटी वाली डिजाइनर और प्रीमियम वाली साड़ी, सभी ऑफर प्राइस पे मिलेगा। लाइव में बने रहिए, मैं दिखाती हूँ। ये वाली आप लोगों को मिल्की व्हाइट पे मिल जाएगा और ये रहेगा आप लोगों को फुल बॉडी का लुक। कलर देखिएगा, पूरी साड़ी पे काम। बीपी आप लोगों को मिलेगा, ये प्लेन वाली रहेगा बीपी का लुक। नेक्स्ट आप लोगों को एक और दूसरे वाली डिजाइन में दिखाऊंगी। ये सब व्हाइट रेड वाली मसलिन रहेगा, व्हाइट रेड वाली मसलिन अभी ऑफर पे मिल रही है। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, ये देखिए ये नेक्स्ट वाली आपको पल्ला मिल जाएगा। फुल साड़ी ऐसे छोटी छोटी बूटी पे, देखिए ये रहेगा फुल साड़ी का लुक, ऐसे छोटी छोटी बूटी पे काम। 1150 1100 पे मिलेगा। व्हाइट और रेड गोल्डन जरी पे आपको फुल साड़ी पे काम रहेगा। এগুলো জাস্ট পুজো পারপাসে অফারে পাবে। এই হচ্ছে বিপি প্লেন স্লিভসে বর্ডারে পাচ্ছ। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো। আচ্ছা নেক্সট आप लोगों को मैं दिखाऊंगी जरदोसी वर्क पे 2 साड़ी, ठीक है। ये वाली जरदोसी वर्क पे रहेगा। बहुत सारे लोगों ने जब जरदोसी में लाई थी वही आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये जरदोसी वर्क पे बॉर्डर रहेगा साड़ी पे, ये पिच पिंक कलर और ये वाली आपको हॉट पिंक पे मिलेगा। देखिए ये वाली आपको एक हॉट पिंक और एक पीच कलर पे मिलेगा। देखिए दोनों कलर अलग है। जरदोसी वर्क पे काम 1650 प्राइस था, ऑफर पे मिलेगा ओनली ये वाली 1050 पे। ये आपको बॉर्डर रहेगा जरदोसी वर्क पे काम किया हुआ। ये रहेगा फुल पल्ला, सरवस्ती वर्क पे काम बहुत सुंदर है। थोड़ा सा हेवी मिलेगा क्योंकि इसमें जरदोसी वर्क पे बॉर्डर रहेगा, ठीक है। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, भीषण सुंदर एकदम सफ्टेर ऊपर गोल्डन जड़िते आछे। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি। যারা জরদোসি কাজের মধ্যে শাড়ি নিতে চাইছো এগুলো ভীষণ ভালো। এই থাকছে ফুল শাড়ি, একদম প্লেন দেখাচ্ছি, সফট লাইট ওয়েট এর মধ্যে পাবে। বিপিটা দেখিয়ে দিই। Where is বিপি? বিপি ভুল খুললাম। আচ্ছা বিপিটা দেখিয়ে দিই। এই যে এটা হচ্ছে প্লেন স্লিভসে বর্ডারে বিপি পেয়ে যাচ্ছ। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে, প্রত্যেকটা কালারই খুব সুন্দর। ये वाली आपको 2 पीस मिलेगा, 1650 प्राइस था, मिल जाएगा 1050 पे। আমার তো কাঁচটা মনে হচ্ছে লুজ হয়ে গেছে রে, এটা একটু ইয়ে করে দিচ্ছে, মুড়ে দিচ্ছে। चलो नेक्स्ट वाली आप लोगों को मिल जाएगा एक और साड़ी, ये हॉट पिंक वाला है। दोनों का डिजाइन आपको सेम मिल जाएगा, जरदोसी काम के ऊपर फुल साड़ी है और ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। पल्ला आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, उसके संग बीपी भी आपको मैं ऐसे मार्च करके दिखा दे रही हूँ। अच्छा এটা হচ্ছে आंचल पोर्शन, कलरটা देखे ना। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, सर्वस की वर्क पे काम किया हुआ। बीपी आपको सर्वस की वर्क पे काम रहेगा, प्लेन स्लीव में बॉर्डर के संग। और ये रहेगा फुल बॉडी का लुक। 1650 प्राइस था, 1050 पे मिलेगा। 1050 पे रहेगा, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली झिमिचू वाली साड़ी। ये झिमिचू देख सकते हैं आप लोग, ये आपको रियल स्टोन, ये जो दिख रही है ना काम, ये आपको पूरी रियल स्टोन में मिलेगा। जब फैब्रिक मिलेगा तो मुझे प्लीज थोड़ा रिव्यू दीजिएगा। ये रियल स्टोन वाली है, ये इसमें जो बॉर्डर दी गई है वो भी आपको रियल स्टोन वाली मिलेगी। ये देखिए ये रहेगा फुल साड़ी, पूरी साड़ी पे ऐसे सर्वस की काम और बॉर्डर ये वाली सब आपको रियल स्टोन में मिलेगा। मैं दिखा दे रही हूँ, जिन लोगों को ऐसे सिंपल और एलिगेंट लुक वाली साड़ी चाहिए तो ये ले सकते। देखिए देखिए सुंदर रे, দেখে না। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি, একদম তোমরা ঝিমিচুয়ের মধ্যে পাবে। এটা পেয়ে যাচ্ছ বর্ডার পোর্শনটা আর এই থাকছে আঁচল পোর্শন, একদম সফটের উপর আছে। আর পুরো আঁচলটা কিন্তু তোমরা রিয়েল স্টোনে পেয়ে যাচ্ছ। ভীষণ সুন্দর একটা কালার। বিপিটা দেখিয়ে দিই একবার। बीपी आई थिंक वाओ 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 वाओ, देखे ना। ये रहेगा आपका बीपी का लुक, ये वाली आपको बीपी में मिल जाएगा। बहुत सुंदर है, सॉफ्ट में बॉडी हगिंग फैब्रिक के ऊपर रहेगा साड़ी। पूरी साड़ी पे सर्वस की वर्क पे काम और बॉर्डर आपको
मिल जाएगा रियल स्टोन वाली। प्राइस था 1850, आज मिल जाएगा 1050 पे। 1050 रहेगा इसका प्राइस। जस्ट शाइन देखिए, ये झिमीचू फैब्रिक पे मिलेगा, सॉफ्ट बॉडी। ये सब साड़ी आप लोगों को इस प्राइस पे तो कहीं नहीं मिलेगा। ये सिंगल पीस अवेलेबल है, इसमें कोई कलर ऑप्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो, हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। हेलो मालादी, हेलो ज्योति दी, वेलकम टू माय लाइव। যারা যারা দেখতে পাচ্ছ একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করবে না, চলো যারা যারা দেখতে পাচ্ছ হাই হ্যালো কমেন্ট করবে। ওকে, ডান হয়ে গেছে, শাড়িগুলো ভীষণ ভালো। আচ্ছা, পরবর্তী তোমাদের দেখাবো नेक्स्ट वाली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली साड़ी का कलेक्शन। ये देख सकते हैं, एक झिमीचू मिल जाएगा, ये वाली एकदम मेरूनिश वाइन कलर, मेरूनिश वाइन कलर पे झिमीचू रहेगा। ये जो आप लोग वर्क दिख रही है ना, ये वाली बॉर्डर पे और ये मतलब रोज पैटर्न में, ये वाली सब रियल स्टोन में दी गई है। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। ये वाली मरूनिश वाइन कलर पे रहेगा, फुल बॉडी ऐसे सर्वस की स्टोन पे काम किया हुआ। ये वाली साड़ी बहुत सुंदर है, प्रीमियम वाली क्वालिटी। जिन लोगों को लेना है ये सब साड़ी मिस मत कीजिएगा। 3150 प्राइस था, 1350 पे मिलेगा। देखिए, ये रहेगा आपको एकदम रियल स्टोन वाली साड़ी है। ये बॉर्डर भी रियल स्टोन में है, बस फुल बॉडी आपको सर्वस की स्टोन पे रहेगा। देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको फुल पल्ला पोर्शन। सिंगल पीस अवेलेबल है इसमें। ये मरूनिश वाइन कलर रहेगा, बट मरूनिश में नहीं बोलूंगी, इसे पूरी पूरी वाइन कलर ही है। देखिए, रेड वाइन कलर जो होती है। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा एकदम प्लेन, शायद मैं एक बार बीपी नहीं, प्लेन नहीं है, पूरी बीपी में काम रहेगा। देखिए, ये रहेगा बीपी का लुक, फुल बीपी में काम मिल जाएगा। स्लीव में भी बॉर्डर, ये झिमीचू फैब्रिक में मिलेगा। 3150 प्राइस था, 1350 पे मिलेगा। 1350 रहेगा इसका प्राइस। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी रंगकट। 2 रंगकट अवेलेबल है। एक ये वाली रंगकट मिल जाएगा। देखिए, ये आपको पेस्टल वाली मिलेगी, सिल्वर जरी पे काम के संग। और ये वाली आप लोगों को एक और मिलेगा, ऑरेंज और रेड कलर के ऊपर। ठीक है, दोनों रंगकट अलग पैटर्न में अवेलेबल है। नहीं, ये सिल्वर तो नहीं दिख रही है, गोल्डन जरी मिलेगा, मतलब सिल्वर टाइप का है बट गोल्डन जरी है। ये वाली रंगकट देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। पल्ला आपको ऐसे टार्सल मिल जाएगा, इन मोटी मोटी ऐसे टार्सल दी गई है। ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक। ये सब साड़ी प्रीमियम वाली क्वालिटी में मिलेगी, बहुत सुंदर है, लाइट वेट फैब्रिक के ऊपर। ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक। जस्ट लुक एट दिस कलर। जिन लोगों को रंगकट लेना हो ले सकते हैं, एकदम रंगकट में मिल जाएगा। ये रहेगा बॉर्डर का लुक। 1950 प्राइस था, ओनली मिल जाएगा 1250 पे। 1250 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। देख सकते हैं, ये रहेगा फुल बॉडी, भीषण सुंदर একটা কালারের সাথে আছে। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली, एकदम प्लेन रहेगा बीपी, स्लीव में बॉर्डर के ऊपर। 1250 पे रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी পরবর্তী, এটা একটা দেখে নাও। ये वाली ऑरेंज और रेड कलर पे मिलेगा, लहरिया पैटर्न में। ऑरेंज और रेड कलर पे मिलेगा लहरिया पैटर्न में। ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। यही থাকছে आंचल, इसमें भी आपको ऐसे मोटे मोटे टार्सल दी गई है। और ये रहेगा फुल साइज। मैं सभी साड़ी ऐसे सिंगल फोल्ड में दिखा दे रही हूँ। देख सकते हैं, ये रहेगा दोनों साइड का बॉर्डर सेम लहरिया पैटर्न में मिलेगा, गोल्डन जरी पे। हेलो সুতানু, আমি পড়তে পারছি না, সামনে কমেন্ট দাঁড়াও। হ্যালো শিওলতা দি, হ্যালো প্রিয়াঙ্কা দি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। কালারটা দেখে নাও, খুবই সুন্দর এবং লাইট ওয়েটের মধ্যে পাবে, খুবই সুন্দর এবং লাইট ওয়েটের মধ্যে পাবে। আচ্ছা, যাকে যেটা ডান করছি প্লিজ একটু পেমেন্ট করবে। না, এগুলো তো সোল্ড আউট মনে হচ্ছে, আগেকার লাইভে না খুব একটা কিছু নেই। चलो, সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক দিতে। इसमें पल्लू बहुत छोटी है, मतलब वर्क की वर्क सभी आपको वर्क में मिलेगा। पल्लू कोई छोटी वोटी नहीं होती है। देखिए, ये रहेगा पल्ला पोर्शन। पल्ला में काम छोटा रहता है, बट पल्लू छोटी नहीं है, साड़ी छोटी नहीं है।
ओके, वो आपके ऊपर। कोई ऐसे छोटी पल्लू तो मतलब इतना सा पल्लू तो कोई नहीं लेता है, सभी ऐसे ही लेता है, इतना सा ज्यादा ही लेते हैं, तो ये कोई बात नहीं है। देखिए ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। कलर देखिएगा, पूरी साड़ी पे आप लोगों को काम मिल जाएगा। देखिए पूरी साड़ी ऐसे रेड और ऑरेंज पे मिलेगा, और ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक। बीपी मैं दिखाऊंगी ये वाली, ये रहेगा आपका एकदम रेडिश ऑरेंज में बीपी, स्लीव में बॉर्डर के संग, रंगकट में मिलेगा 1250। ये सब प्रीमियम वाली क्वालिटी, सुपर लाइटेड और फुल्ली बॉडी हगिंग पे मिलेगा। अच्छा ভালো আছি প্রিয়াঙ্কা दी, তুমি কেমন আছো? हेलो तनुश्री दी, थैंक यू तनुश्री दी। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली साड़ी, परवर्ती ये स्वीट वाली पिंक कलर पे मिलेगा, ऐसे सर्वस के स्टोन पे काम किया हुआ। ये रहेगा बॉर्डर, ये सब रियल स्टोन डाला हुआ है। आप लोग को जब हाथ में मिलेगा पता चल जाएगी कि ये सब रियल स्टोन में है। देखिए ये रहेगा आपका पल्ला, एकदम आप लोगों को छोटी स्लीव में मिल जाएगा डिजाइन। फुल साड़ी ऐसे सर्वस के वर्क में, दोनों साइड पे बॉर्डर आपको रियल स्टोन वाली दी गई है, और ये मिल जाएगा आपको पूरी पल्ला पोर्शन। यही থাকছে তোমাদের आंचल। हॉट वाली पिंक कलर है ये वाली साड़ी, एकदम डिजाइनर पे मिलेगा। बीपी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ये वाली। देखिए ये रहेगा आपका बीपी का लुक, फुल बीपी ऐसे, एक मिनट, फुल बीपी ऐसे काम के ऊपर मिलेगा, स्लीव में बॉर्डर के संग, बहुत सुंदर है, लाइट वेट पे मिलेगा। 1750 प्राइस था, ओनली मिल जाएगा 1050 पे। 1050 पे रहेगा। ये हॉट पिंक वाली साड़ी है, जिन लोगों को लेना है एकदम आंख बंद करके लीजिएगा। ये बहुत सॉफ्ट है, एकदम फुल्ली बॉडी हगिंग पे मिलेगा, हॉट पिंक वाली साड़ी। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली मशरूम वाली साड़ी। देखिए ये आपको एक मशरूम मिलेगा, देख सकते इसका शाइन कितना सुंदर है, एकदम आपको गोल्डन जरी पे काम के संग मिलेगा मशरूम। ये रहेगा फुल साड़ी, छोटी बूटी पे मशरूम, मैंने बहुत सारे मशरूम दे चुकी हूँ, बट ये मशरूम एकदम सुपर प्रीमियम वाली मिलेगी। ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन, ये मिल जाएगा आपको फुल पल्ला। नीचे आपको ऐसे टार्सल पे आपको रियल स्टोन मिलेगा। ये जो टार्सल दिख रही है आपको, ये सब रियल स्टोन में अवेलेबल रहेगा। और ये वाली मिल जाएगी आपको फुल साड़ी, फिरोजा कलर के ऊपर रहेगा साड़ी। जिन लोगों को छोटी बूटी पे मशरू लेना हो आंख बंद करके लीजिए। 2250 प्राइस था, 1350 पे मिलेगा। 2250 प्राइस था, 1350 पे रहेगा साड़ी। बस मिलेगा तो मुझे एक बार प्लीज थोड़ा रिव्यू दीजिएगा कि आप लोगों को ये फैब्रिक कैसा लगा। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली, ये रहेगा फुल बीपी का लुक, एकदम पूरी बीपी में काम रहेगा, स्लीव में बॉर्डर। प्राइस ओनली 1350 मशरूम पे रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली साड़ी, ये वाली एकदम मेरून कलर पे मिलेगा, एकदम डिजाइनर साड़ी। जिन लोगों को प्लेन सिंपल डिजाइनर साड़ी चाहिए तो ये ले सकते हैं, प्लेन सिंपल डिजाइनर साड़ी चाहिए तो ये ले सकते हैं। ये देख सकते हैं मेरून कलर के ऊपर आएगी, ये रहेगा बॉर्डर। ये देखिए ऐसे आपको रियल स्टोन में काम, ये सब आपको रियल स्टोन में काम के ऊपर रहेगा। फुल साड़ी ही ऐसे प्लेन मिल जाएगा, फुल साड़ी ही ऐसे प्लेन मिलेगा। 1850 प्राइस था, 1050 पे मिलेगा, 1050 पे मिलेगा। ये सब डिजाइनर, प्राइस फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। एकदम मरून कलर के ऊपर बहुत सुंदर है साड़ी, प्लेन सिंपल, बट बीपी आपको एकदम मिल जाएगा धमाकेदार। ये देखिए ये रियल स्टोन वाली बीपी है। ये रहेगा आपका बॉर्डर का लुक, और ये रहेगा आपको गले में ऐसे बना सकते हैं बीपी को, बहुत सुंदर है। प्राइस रहेगा 1050। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। हेलो कृष्णा दी, वेलकम टू माय लाइव। हेलो किरण दी। ऑफ वाइट मैं ट्राई करती हूँ। আচ্ছা যাকে যেটা ডান করছে একটুখানি পেমেন্ট করবে, যাকে যেটা ডান করছে একটুখানি পেমেंट করবে, ठीक है। সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক দিও। सभी को व्हाइट रेड साड़ी मैं दिखा चुकी हूँ, आप रिकॉर्डेड देखिए या फिर रिवाइंड करके भी देख सकते। আচ্ছা পরবর্তী এই শাড়িগুলো তোমাদের জন্য দেখাবো। এটা কাঁথা স্টিচের মধ্যে আছে, একদম নরম তুলতুলে শাড়ি। যারা ব্যাঙ্গালোর সিল্কের ওপর কাঁথা স্টিচ নিতে চাইছো, 8টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, এগুলো রিস্টক হবে না। ভীষণ সুন্দর 8টা কালারই অ্যাভেলেবেল, এগুলো সবই অফারে পাবে। এই হচ্ছে একটা জুয়েল টোনে কাঁথা, একদম হাতে বোনা কাঁথা পাবে। नेक्स्ट आप लोगों को ये वाली पर्पल मिलेगी, ऐसे ज्वेल टोन पे मिल जाएगा पर्पल। नेक्स्ट आप लोगों को ये वाली एक दूसरी वाली मिल जाएगी, देखिए ये वाली आपको ज्वेल टोन पे मिलेगा, ये वाली आपको
देखिए ये रहेगा आपका एक पर्पलिश वाइन कलर। अच्छा कांथा स्टिच যেহেতু হাতে বোনা আনইভেন টোন কিন্তু পাবেই বডিতে, এই হচ্ছে ডুয়াল টোন। এগুলো প্রত্যেকটাই বেশিরভাগই ডুয়াল টোনের মধ্যে আছে। পরবর্তী এটা একটা वाइन कलर পাবে, ये वाली भी आपको वाइन कलर पे मिलेगा। नेक्स्ट ये वाली कलर देख सकते हैं। পরবর্তী এই একটা কালার দেখে নাও, ये भी पर्पल कलर पे अवेलेबल। কাঁথা আজ এগুলোর দাম 1550 ছিল আমার কাছে, আজকে তোমরা তোমাদের 1399 1399 টাকায় পাবে। 1399 এ পাবে 1399 টাকা। এটা একদম চকলেট কালারে আছে, ডার্ক চকলেট কালার। চলো খুলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, বা একদম যারা কাঁথা স্টিচ নিতে চাইছো এই শাড়িগুলো হাতে বোনা কাঁথা আছে, ব্যাঙ্গালোর সিল্কের ওপর পাবে। আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল আঁচল পোর্শনটা, ये वाली आपको डार्क वाइन कलर पे मिलेगा। ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन, बहुत सुंदर है पूरी साड़ी व्हाइट सूता के काम में, और ये रहेगा पूरी साड़ी का लुक। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली एकदम प्लेन, सभी में बीपी आपको प्लेन ही रहेगा, ऐसे प्लेन स्लीव में बॉर्डर में मिलेगा। हैंड वीविंग पे काम किया हुआ कांथा इसमें आपको अनइवन टोन रहेगा क्योंकि ये हैंड वीविंग है। ये देखिए ये रहेगा साड़ी, प्राइस ओनली 1399। नेक्स्ट आप लोगों को डार्क चॉकलेट पे मिलेगा, डार्क चॉकलेट ये সবই आपको অফার পে মিলে 1399 টাকায়। কোথাও কাঁথা অন্তত পাবে না। এগুলো এত সুন্দর এত নরম, অনেকেই নিয়েছো এই শাড়ি। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, ये रहेगा फुल पल्ला। बीपी आपको प्लेन रहेगा, स्लीव में बड़े जो শাইনটা দেখে নাও, যারা ডার্ক চকলেট কালার ভালোবাসো জাস্ট এই কালারটা দেখে নাও, खूब खूब सुंदर আছে। ये वाली आपको डार्क चॉकलेट कलर पे मिलेगा। हेलो रीता दी, वेलकम टू माय लाइव। পরবর্তী এটা একটা কালার দেখে না, এটা ডুয়াল টোনের মধ্যে পাবে। नेक्स्ट वाली आप लोगों को ऐसे डुअल टोन पे मिलेगा। और हेलो रूपाली दी, ये वाली मिल जाएगी आपको फुल साड़ी। हेलो श्यामली दी দেখে না, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর ডুয়াল টোনে। বিপি কিন্তু প্লেন পাচ্ছ, একদম ডুয়াল টোনের মধ্যে আছে, ডুয়াল টোনের এফেক্ট কিন্তু বডিতে পাবেই। আর এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে व्हाट्सएप করবে। একটু অন্যরকম আছে, जिन लोगों को कांथा स्टिच साड़ी बैंगलोर सिल्क के ऊपर लेना हो तो ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको तसर कलर पे मिलेगा, ये वाली आपको मछली के स्टाइल में मिल जाएगा तसर कलर। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, और ये मिल जाएगा आपको फुल साड़ी का लुक। जस्ट लुक एट दिस कलर, ভীষণ সুন্দর আছে কালারটা, ভীষণ সফটের ওপর পেয়ে যাবে। এই হচ্ছে আঁচল, বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদমই প্লেন স্লিভসে বর্ডার। আর এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি, একদম মাছের স্টাইলে আছে ডিজাইনটা, আঁচলেও মাছ পেয়ে যাবে। 1399 1399 পাবে। পরবর্তী এই একটা পার্পল, এটাও ডুয়াল টোনের মধ্যে আছে, একদম ভায়োলেট পার্পল কালারের সাথে। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ হবে জাস্ট কালারটা দেখো। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, আর এটা পেয়ে যাবে ফুল বডি। এর रहेगा आपका ফুল বডি का लुक 1399। পরবর্তী দেখাচ্ছি তোমাদের এটা একটা কালার, এটা ডুয়াল টোনের মধ্যে আছে। এটা একটু ব্লু এর দেখো টোন পাবে বডিতে, ব্লু এর সাথে আছে তোমাদের একদম রাস্ট রেড এর একটা ডুয়াল টোন পাচ্ছ ফুল শাড়ি। এটা পেয়ে যাবে ফুল আঁচল পোর্শনটা। জাস্ট কালার গুলো অসম্ভব ভালো আছে, আমি বলছি না, এর কালার গুলো দারুণ সুন্দর। 1399 1399 পাবে, ভীষণ সুন্দর আছে কালারটা দেখো। नेक्स्ट वाली साड़ी आप लोगों को मैं ये वाली दिखाऊंगी, ये भी आपको डार्क पर्पल पे मिलेगा, एकदम सॉफ्ट बॉडी हगिंग फैब्रिक के संग। ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक, और এই পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু ফুল বডি পোর্শনটা। কালারটা দেখে নাও, আমি দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা দেখে নাও। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा प्लेन स्लीव में बॉर्डर, और ये रहेगा फुल बॉडी। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শন, খুব সুন্দর ডুয়াল টোনে যারা নিতে চাইছো শাড়ি, এগুলো জাস্ট চোখ বন্ধ করে নেই হচ্ছে কালার টোনিংটা। পরবর্তী তোমাদের দেখাচ্ছি नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली डार्क पर्पलिश, ये सॉरी ব্রিঞ্জেল ওয়াইন কালার, ঠিক আছে? এটা ডার্ক ব্রিঞ্জেল ওয়াইন কালারের মধ্যে পাবে। এই হচ্ছে তোমাদের আঁচল পোর্শন। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिल जाएगी ये वाली, ये रहेगा फुल बीपी का लुक, और এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি।
हाथे बोना कांथा स्टिच, हैंड वीविंग पे मिलेगा कांथा, ओनली 1399, ओनली 1399 पे। नेक्स्ट ये कलर आपको शायद ये कलरটা না তোমাদের ওই পিত্তি টাইপের মনে হচ্ছে কালারটা আছে, মেটালিক টাইপের কালারটা একটু আনকমন আছে। আচ্ছা এই থাকছে आंचल, ये रहेगा पल्ला पोर्शन, डुअल टोन की इफेक्ट आपको फुल बॉडी पे दिखेगा जैसे कि ये, ठीक है ऐसे टाइप का आपको ये डुअल टोन पे है, तो बेंगलोर सिल्क पे डुअल टोन की इफेक्ट फुल बॉडी पे दिखता है। ये रहेगा पल्ला पोर्शन और ये मिल जाएगी आपको फुल बॉडी का लुक, এই থাকছে ফুল বডি পোর্শনটা, খুব সুন্দর, এটা একটু আনকমন আছে। 1399 টাকায় পাবে। পরবর্তী এটা একটা দেখাবো ডিজাইনার। नेक्स्ट आप लोगों को ये वाली डिजाइनर दिखाऊंगी, ये देखिए ये आपको डार्क पिकॉक ब्लू पे मिलेगा, बॉर्डर आपको जरदोसी वर्क पे काम, और ये जो चमक दिख रही है ये आपको मिल जाएगी रियल स्टोन में काम किया हुआ। আগের কোন কালারটা বলো তো, ওই পিত্তি কালারটা বলছো না, তার আগের ওয়াইন কালারটা বলছো, একটুখানি বলো, আমি বুঝতে পারলাম না। আগেরটা তাহলে ওইটা ওয়াইন তো, এইটা বলছো কি না, আগে যেটা দেখালাম একটুখানি আনকমন, এইটা বলছো কি, একটুখানি বলো, বুঝতে পারছি না। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। আজকে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা যাদেরকে পেমেন্ট অপশন দিচ্ছি, যদি নেক্সট জন কেউ এসএস দেয় আমি তাকে দিয়ে দেবো, যে আগে পেমেন্ট করবে সে পাবে, ঠিক আছে। अच्छा दाঁড়াও देखिए, একটু लव लाइक दियो, जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा। ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को सभी आपको बॉर्डर पे रियल स्टोन में काम मिल जाएगा, फॉयल मिरर के ऊपर। ये वाली एक डिजाइनर देखिए, ये रहेगा फुल साड़ी का लुक, জাস্ট কালারটা দেখো খুব সুন্দর, আনকমন পেয়ে যাবে, একটু হেভি হবে যেহেতু রিয়েল স্টোনের কাজের মধ্যে পাচ্ছ শাড়ি। ये वाली मिल जाएगी आपको फुल सर्वस की स्टोन पे काम, और ये रहेगा पल्ला पोर्शन, এই পেয়ে যাচ্ছ আঁচল। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে। ভাই শাড়িটা দেখ কি দারুণ। আচ্ছা এটা ভীষণ সুন্দর আছে ফুল শাড়ি। বিপিটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে বিপি, ওয়াও বিপিটা জাস্ট দেখো, এই বিপি যত যা কাজটা জাস্ট দেখো, এই যে এটা হচ্ছে বিপি পোর্শনটা, মানে পিছের দিকে এই কাজটা দিতে পারবে, হাতা এই কাজটা দিতে পারবে, দেখে নাও। রেডের মধ্যে আছে ফুল শাড়ি, এটার দাম ছিল 2350, আজকে পেয়ে যাবে 1250 টাকা, 1250 তে পাবে, 1250 তে পাচ্ছ, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। রিয়েল স্টোনের কাজের মধ্যে পেয়ে যাবে ফুল শাড়ি, সার্ভাসকি স্টোনে কাজের মধ্যে আছে। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। যারা দেখছো সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক দিতে, जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा। कलेक्शन अगर अच्छी लगी तो पेज को थोड़ा फॉलो कर दीजिए। अच्छा পরবর্তী দেখাচ্ছি, ऑफ वाइट में कोई साड़ी है, मैं दिखा चुकी हूँ अभी, गोल्डन कलर पे मिलेगा, ऑफ वाइट पे मसलिन था, मैं दिखा चुका, रॉयल ब्लू पार्पल दिखिए दीजिएगा, पार्पले कोनो रकम स्टोने साड़ी आसे ना। हेलो पूनम दी, सिफोन खड्डी होगा, खड्डी में पहले दिखाई, पिछले लाइव में चेक कीजिए, वो जॉर्जेट पे खड्डी मैंने दिखा चुकी हूँ। ये वाली 1250 पे रहेगा, थोड़ा हेवी मिलेगा क्योंकि ये रियल स्टोन में अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों को मैं एक और प्रीमियम वाली साड़ी दिखाऊंगी, ये वाली, अच्छा পরবর্তী দেখাচ্ছি, পরে গেল কোনো শাড়ি দাও তুলে দাও। अच्छा ये वाली लैवेंडर कलर पे मिलेगा, एकदम मतलब हैंड वीविंग साड़ी है, सॉरी ये वाली आपको हैंड वीविंग पे मिलेगा, फुल स्टिच किया हुआ साड़ी है, ठीक है। ये बैक पोर्शन में कितना समझ में आएगा पता नहीं, ये क्योंकि ये लाइट कलर है, तो ये बैक पूरा वीविंग पे मिलेगा, हैंड वीविंग पे अवेलेबल रहेगा। मैं दिखा दे रही हूँ, साड़ी बहुत सुंदर है, पूरी हैंड वीविंग है ये साड़ी। ये देखिए ये हैंड वीविंग है, और ये आप लोगों को छोटे करदाना वर्क पे काम है, तो इसीलिए थोड़ा हेवी पे मिलेगा साड़ी। ये रहेगा फुल साड़ी, ये लैवेंडर कलर पे आएगी, देखिए ये वाली लैवेंडर कलर पे आएगी। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक, 4500, 4500 টাকা দাম ছিল, এটা আজকে 1500, 1500 এ পাবে, 1500 এ পাবে এই শাড়ি, কোথাও 1500 এ পাবেন। আমি বারবার বলছি যে প্রাইসে তোমরা শাড়ি পাচ্ছ এইগুলো জাস্ট মিস করো না, চোখ বন্ধ করে পরো এইসব শাড়িগুলো, ভীষণ সুন্দর আছে। 1500, 1500 টাকায় পেয়ে যাবে এগুলো, 4500 শাড়ি আছে। এটা হচ্ছে বর্ডার, পুরো শাড়ি উইভিং, একদম ক্লোজলি দেখা যায়, ফুল তোমাদের বোনা, ঠিক আছে, ভীষণ সুন্দর আছে শাড়ি, ভীষণ সফটের ওপর পাবে, 4500 টাকায় পাচ্ছ। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ, সরি কত বললাম আমি নিজেও ভুলে যাই,
1500 এখানে হচ্ছে তোমাদের কুচি পোর্শনটা। ওয়াও মান্টি, আই লাভ দিস। আচ্ছা বিপিটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে বিপি পোর্শন, একদম প্লেন পাবে, স্লিভসে বর্ডার। যার যেটা পছন্দ, এটা জিমিচু এর মধ্যে আছে, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। নেক্সট পরবর্তী দেখাবো। नेक्स्ट वाले टिश्यू में आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा। সকল কে বলবো লাভ লাইক দেওয়ার জন্য, একটু हाय हेलो कमेंट করবে। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। না যেটা যা কালার দেখাচ্ছি সেটা সেই কালার আছে। হোয়াটসঅ্যাপে যদি এটার ওই কালার ওটা সেই কালার মানে মেসেজ করো, রিপ্লাই কিন্তু আমার তরফ থেকে পাবে না। अच्छा नेक्स्ट आप लोगों को ये वाली देखिए, এটা কি সোল্ড? ওইটা সোল্ড সোল্ড সোল্ড, এটা সোল্ড। আচ্ছা পরবর্তী আরো একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা ये वाली बॉटल ग्रीन पे मिलेगा जिमिचू, ये रहेगा बॉर्डर 2650 या 2350 प्राइस था, ये मिल जाएगा 1250 पे। हाथे पे जाना बे फ्लैट 50% ऑफ। ये सब साड़ी आप लोगों को इतने कम प्राइस में मिल रही है, मैं बोलूंगी मिस मत कीजिएगा। ये रियल स्टोन में अवेलेबल, ये जो काम दिख रही है वो पूरी साड़ी रियल स्टोन में अवेलेबल मिलेगा। ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি পোর্শনটা, পুরো শাড়ি ওয়ার্কের মধ্যে। যারা ঝিমিচু নিতে চাইছো এগুলো চোখ বন্ধ করে নাও, এটা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু শাড়ি অনলি 1250 তে পাবে। বিপি কিন্তু ফুল বিপি কাজের মধ্যে আছে, এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বিপি পোর্শনটা, না সরি ये वाली मिलेगी फुल बीपी का लुक। होगा चलो দেখে নেবে দেখে নেবে দেখে। আচ্ছা পরবর্তী টিস্যু দেখিয়ে দিই। আচ্ছা যারা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির টিস্যু নিতে চাইছো দেখে নাও, এটা रोज गोल्ड कलर मध्य पावे। ये वाली रोज गोल्ड कलर पे मिलेगा टिश्यू, ऐसे बॉर्डर आपको सर्वस की वर्क पे काम मिलेगा। कलर देख सकते हैं, ये वाली फुल साड़ी आप लोगों को मिल जाएगा गोल्डन जरी पे काम। फर्स्ट कलर, सेकेंड वाली कलर ऑप्शन এটা আরেকটা শাড়ি ছিল না, सेकेंड वाली ग्रीन, ठीक है सेकेंड वाली टिश्यू देख सकते हैं, ग्रीन बॉर्डर ऐसे सर्वस की स्टोन पे काम। ये वाली रेड कलर के कंट्रास्ट पे। थर्ड वाली देख सकते हैं, ये वाली वाओ कलर ऑप्शन देखिए बस, ये आपको पीच पिंक कलर पे मिलेगा, मतलब दूधे आलता कलर साथे आछे गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन। जस्ट कलरটা দেখো, হাতে পেয়ে জানাবে এইসব শাড়ি দারুন দারুন সুন্দর। যারা প্রিমিয়াম শাড়ি টিস্যুতে নিতে চাইছে এগুলো সার্ভাস কি ওয়ার্ক হাতে পেয়ে জানাবে। এগুলো যেহেতু পুরো স্টোন কাজ করা হেভি তো পাবেই। এইটা দেখে নাও, এটা তোমাদের অফ হোয়াইট কালার বা একদম গোল্ডেন অফ হোয়াइट कलर, তার সাথে আছে सी ग्रीन कॉन्ट्रास्ट। सर्वस के स्टोन पे आपको बॉर्डर पे पल्ला पे काम मिल जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को एक और टिश्यू में दिखाऊंगी, ये वाली, ये आपको पर्पलिश वाइन कलर में बॉर्डर रहेगा। देखिए ये आपको मिल जाएगा एकदम फुल साड़ी, रोज गोल्ड बॉडी रहेगा, हल्की सी पर्पल की ज्वेलटन और बॉर्डर आपको पर्पल कलर पे रहेगा। प्राइस था इसका 2150 मिल जाएगा 1250, 1250 টাকায় পাবে এগুলো। না আমি ভুলে গেছি, 1250 হবে বা 1180। আচ্ছা এটা 1250 বা 1185 আমার ঠিক মনে নেই। যারা বুকিং করবে 1250 ভাবে বুকিং করো, যদি 1185 হয় আমি একবার আফটার লাইফ চেক করে বলবো, ঠিক আছে। আমি এখন 1250 বলছি, যদি দাম কমে কেউ 1250 নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, আমি একবার পেমেন্ট মানে চেক করবো। এটা মনে হয় 1250 বা 1185, দাম কমলে তো ভালোই। देखे ना यही থাকছে आंचल। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली, ये रहेगा बीपी का लुक और ये रहेगा प्लेन स्लीव में बॉर्डर 125, ये 2150 की साड़ी है। सर्वोस की वर्क पे टिश्यू, मैंने बहुत सारे टिश्यू सेल किया आप लोगों को रिसेंटली, एक वीडियो मैंने डाला था, तो इसमें आपको टिश्यू में दिखाई थी 1080 की समथिंग। उस
इससे लाख गुण बेटर साड़ी है, क्योंकि ये 2150 की टिश्यू है। ये बहुत प्रीमियम है, देख सकते हैं ये वाली साड़ी, ये टिश्यू के ऊपर आएगी, ये रहेगा बॉर्डर, टिश्यू कांचीपुरम। ये बहुत सुंदर है, प्रीमियम वाली क्वालिटी, रेखा जी की साड़ी बोल सकती हूँ ये साड़ी को। ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। प्राइस ओनली 1250, 1250 টাকায় পাবে। 1250 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ये 2150 की साड़ी है। नेक्स्ट आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली कलर, ये गोल्डन जरी पे काम, सी ग्रीन के ऊपर नीचे वाली ऐसे ब्रॉड बॉर्डर मिलेगा, और ये आपको बॉर्डर देख सकते हैं सर्वस की, ये फुल सारी स्टोन वर्क पे मिलेगा, सर्वस की स्टोन वर्क पे काम। ऊपर में भी आपको स्टोन वर्क दिखेगा, पल्ला में भी आपको स्टोन वर्क दिखेगा। ये प्रीमियम वाली क्वालिटी, ये सब साड़ी इतने कम प्राइस पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं दिखा दे रही हूँ, ये रहेगा पल्ला पोर्शन। কালারটা কতটা সফিস্টিকেটেড বলতো, জাস্ট কালার গুলো দেখো। যারা একটু ক্লাসি নিতে চাইছো, এগুলো ক্লাসি কোনো অংশে কম না। यही থাকছে आंचल पोर्शन, ये रहेगा फुल पल्ला। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली, ये रहेगा बीपी का लुक, फुल बीपी में काम और स्लीव में बॉर्डर, ये रहेगा फुल बॉडी का लुक। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी की 1250 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 2150 শাড়ি আছে 1250 তে পাবে। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। পরবর্তী দেখাবো। नेक्स्ट आप लोगों को ये ग्रीन कलर पे मैं रेड की कॉम्बिनेशन दिखाऊंगी। ग्रीन के ऊपर रेड वाली डिजाइन देख सकते हैं, ये फुल वीविंग पे रहेगा, पूरी साड़ी वीविंग पे मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट দেখিয়ে দিচ্ছি, পরবর্তী একটু রিভাইন্ড করে দেখতে হবে। শোনো এখানে অনেক শাড়ি আছে, আমি যা যা দেখাচ্ছি রিভাইন্ড ছাড়া কিন্তু অসুবিধে। ওর এইসব পরে দেখাস না, চলো। আচ্ছা দেখিয়ে দিচ্ছি, যাকে যেটা ডান করছে প্লিজ একটু পেমেন্ট করবে। চলো আচ্ছা এটাই সোল্ড হলো তো গ্রিনটা? হ্যাঁ গ্রিনটা সোল্ড, ঠিক আছে। ওই গ্রিন, এই গ্রিন নয়, ঝিমিচুর ওই গ্রিনটা নেই। আচ্ছা যাকে যেটা ডান করছে একটু পেমেন্ট করবে। तो मैं किसी और को दे देती हूँ, ठीक है। पहले कंफर्म हो जाइएगा, उसके बाद बुकिंग कीजिए, नहीं तो मैं किसी और को दे देती हूँ। आप अगर कोई कंफ्यूज होगा तो चलो। ओके ओके ओके। আচ্ছা পেমেন্ট অপশন দেওয়ার পর যদি পেমেন্ট না আসে, এই পেমেন্ট যদি না আসে তাহলে আমি নেক্সট জনকে দিয়ে দিচ্ছি। अच्छा ये वाली तो फिर मैं डाल देती हूँ। ये सोल्ड है तो आप ग्रीन रेड बुकिंग कीजिए। क्योंकि मैंने वो हमारा आंगुल 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 देखो, আঙুলটা কেন সোজা করতে পারছি না। আগের পার্পেলটা সোল্ড। अच्छा এটা হচ্ছে গ্রিনের সাথে রেড। ये वाली आपको ऐसे फुल सारी सर्वस की स्टोन पे काम मिलेगा, ठीक है। रियल स्टोन है ना इसमें? नहीं सर्वस की स्टोन ही है। ये देखिए ये रहेगा आपका फुल साड़ी ऐसे सर्वस की स्टोन पे काम रहेगा, ग्रीन के ऊपर रेड कलर। ग्रीन के संग आप लोगों को मिलेगा ऐसे रेड वाली कलर ऑप्शन। दिवाली आ रही है तो प्लीज ये मिस मत कीजिएगा। ये देखिए बॉर्डर बहुत सुंदर है, ये बॉर्डर पीकॉक पे काम बॉर्डर रहेगा, ये रहेगा पल्ला पोर्शन, और ये मिल जाएगा आपको फुल साड़ी का लुक। बीपी आप लोगों को मिलेगा, वाह बेटा बीपीटा देखो, ये रहेगा बीपी का लुक, फुल बीपी ऐसे काम रहेगा, स्लीव में बॉर्डर। ये सब 2150 की है, 1250 पे मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों को मैं ये दो साड़ी दिखाऊंगी। ये रोज गोल्ड कलर आपको दिख रही है, ये वाली आपको गोल्डन ऑफ व्हाइट गोल्डन पे मिलेगा। ऑफ व्हाइट कलर बहुत सारे मैम ने बोला प्रिया ऑफ व्हाइट कलर दिखाओ, तो ये देखिए ऑफ व्हाइट गोल्डन पे मिलेगा। ये पीच पिंक कलर मतलब दूधे हालता कलर के साथ আছে, और ये वाली आपको ये भी आपको दूधे हालता कलर पे ही बॉर्डर मिलेगा, मतलब पीच पिंक पे।
मैं आपको पहले रोज गोल्ड दिखा दे रही, ये रहेगा फुल पल्ला, ये पूरी साड़ी आपको ऐसे सर्वस के स्टोन पे काम दिख रही है, ये आपको टार्सेल मिल जाएगा एकदम प्रीमियम वाली, और ये रहेगा फुल साड़ी। वाव वाव 1250 पे रहेगा। কালারটা দারুণ সুন্দর আছে, ট্রাস্ট মি এইসব শাড়ি ছেড়ো না, পেয়ে আমাকে জানাবে। তোমরা অনেকে টিস্যু খোঁজো, টিস্যু নিতে চাইছো, জাস্ট এইরকম এত প্রিমিয়াম টিস্যু তোমরা, আমি বলবো প্লিজ মিস করো না এসব শাড়ি। হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানাবে, হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানাবে, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে। প্রত্যেকটা শাড়ি দারুণ সুন্দর আছে, ভীষণ সফটের ওপর 1250 পাবে। এই কালারটাও খুবই সুন্দর, খুবই সফটের ওপর আছে। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো নেক্সট वाली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली कलेक्शन। ওকে ওকে, ও হ্যাঁ তোমার তো এই দাঁড়ো দেখি তুমি কোনটা ডান, এটা কোনটা নিয়েছিলে? ও হো লাস্ট টাইম পুরো মিস করে গেছে মনে হচ্ছে। अच्छा जगह जरा डन करते प्लीज एक टू पेमेंट कर दो, जिन लोगों को मैं डन कर दे रही हूँ प्लीज थोड़ा पेमेंट क्लियर कीजिएगा। चलिए ये वाली रोज गोल्ड के संग आपको मिल जाएगी पीच पिंक कलर के कंट्रास्ट पे ओनली 1250। ये 2150 की है। मैं नेक्स्ट आप लोगों को दिखाऊंगी। नेक्स्ट 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 ये वाली ऑफ वाइट, ये देखिए ये साड़ी देखिए बहुत सुंदर है। हेलो मंजू मैम, हेलो शिमा दी, वेलकम टू माय लाइफ। और ये ऑफ व्हाइट गोल्डन कलर पे मिलेगा। वाव कलर है ये वाली, অফ হোয়াইট গোল্ডেন আর রেডের সাথে। এই সব শাড়ি রেডের পারে, অফ হোয়াইটের সাথে হয় না। অফ হোয়াইট রেডের সাথে আমি মাসলিন দেখিয়েছি, ওটা দেখতে পারো। চলো দেখে নাও, এটা হচ্ছে তোমাদের সার্ভাসকি স্টোনে কাজের মধ্যে আছে। এটা দুধে আলতা রেড কালারের সাথে পাবে, ভীষণ সুন্দর। মন্টি দেখ শাড়িটা দেখ শুধু, জাস্ট দারুন গোল্ডেন জুয়েলারি দিয়ে পরতে হবে শাড়িটা। আচ্ছা এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি, এটা পেয়ে যাবে আঁচল পোর্শনটা। কালারটা দেখে না, এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি 1250 থাকছে এটার প্রাইস। এই থাকছে ফুল बॉडी। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली, ये देखिए ये रहेगा बीपी का आलू, फुल बीपी में काम, स्लीव में बॉर्डर। 1250 তে 500। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। নেক্সট आप लोगों को এটা কি হলো, যারা পেমেন্ট করছো একটু ট্রানজাকশন আইডি পাঠাবে, ঠিক আছে? সেম অ্যামাউন্টে তো সবাই পেমেন্ট করছে, তাই বুঝবো না। সকলকে বলো ट्रांजैक्शन आईडी টা পাঠিও। अच्छा चलो मैम यहाँ पे बोल के फायदा नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना पड़ेगा। बाबा इधर এই কালারগুলো ছিল গো, পরবর্তী দেখো। ये वाली आपको जॉर्जेट शिफॉन में मिलेगा, जॉर्जेट शिफॉन में मिलेगा। ये पेस्टल वाली कलर ऑप्शन और फुल आपको सीक्वेंस में काम। पूरी साड़ी ऐसे जाल पे मिलेगा डिजाइनर, देखते माइक्रो सीक्वेंस डाला हुआ है। ये रहेगा बैक पोर्शन, फुल वीविंग। এই কালারটা দেখো, যারা একটু পেস্টাল কালার, পেস্টাল ল্যাভেন্ডার কালার পছন্দ করো এই কালারটা নেবে। এটা ভীষণ সুন্দর, অবশ্যই বলবো বিপি বানাও। ভীষণ লাইট ওয়েটের মধ্যে পাবে। এই হচ্ছে ফুল বডি, এটা থাকছে আঁচল পোর্শন, ये रहेगा ফুল পাল্লা পোর্শন। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। প্রত্যেকটা কালার দারুণ সুন্দর আছে, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি পোর্শন, এটা হচ্ছে কুচি। আমি জাস্ট র্যান্ডমলি প্লিট করে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের শাড়িটা। मैं ऐसे रैंडमली आप लोगों को प्लीट करके दिखा दे रही हूँ। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा, प्लीज तो सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा। ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक, ये देखिए ये रहेगा फुल पटली का लुक। ये होची कुची पोर्शन टा पूरी माइक्रो सीक्वेंस में काम के संग मिलेगा। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, ये पेस्टलिश आप लोगों को मिल जाएगा लैवेंडर कलर के संग। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली फुल बीपी में काम और स्लीव बॉर्डर के संग। 1950 प्राइस था, 1250 पे मिलेगा, 1250 पे मिलेगा। साड़ी फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। এই সব শাড়ি দুর্গাপূজার একটা দিন ক্যারি করো, ট্রাস্ট মি। এত সুন্দর কাজের মধ্যে এইসব একদম ফুললি বডি, জানো তোমরা ডিজাইনার ফুল বডি হ্যাঙ্গিং হয়, খুব খুব সুন্দর কালার। পরবর্তী তোমাদের এই একটা ডিজাইনার দেখাবো, এটা একদম ঝিমিচুয়ের মধ্যে পাবে। ये वाली आपको झिमिचू में मिलेगा वाइन कलर पे, ठीक है वाइन कलर में मिलेगा। अच्छा रिवाइंड করে একটু দেখতে হবে। আচ্ছা
मैम एक बार रिवाइंड कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ देखे নিয়েছি গো। আচ্ছা দেখছি অফার যদি পারি তো দেখিয়ে দেব। ওকে বাবা এটা দাও তো, ওই উপরের শাড়িটা। अच्छा एटा देखिए ना, ये रहेगा आपका एक झिमीचू मिल जाएगा आपको फुल साड़ी पे काम। कलर देखिएगा, ये रहेगा फुल साड़ी, बहुत सुंदर है। ये रहेगा आपको सर्वस की वर्क पे पूरी साड़ी पे काम, और ये रहेगा पल्ला पोर्शन। यही कलर ना तुम्हारे एकदम डार्क ওয়াইন কালারের মধ্যে আছে, একদম ডার্ক চকলেটি ওয়াইন কালারের পাবে। এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি পোর্শন, পুরো শাড়ি কাজের মধ্যে আছে, হাঁটুর নিচ থেকে তোমরা কাজ পেয়ে যাচ্ছ। আমি একদম র্যান্ডমলি প্লিট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে বিপি, ये रहेगा বিপি का लुक, और ये मिल जाएगा आपको ফুল শাড়ি। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, প্রত্যেকটা কালার কিন্তু দারুণ সুন্দর আছে। ये रहेगा आपका ফুল শাড়ি का लुक না, কালার যা দেখাচ্ছি, যেটা দেখাচ্ছি সেটা সেই কালারই আছে। চলো এই হচ্ছে কুচি পোর্শনটা, কোনোটার কালার অপশন যেটা যা দেখাচ্ছে, যার যেটা কালার অ্যাভেলেবল সেটা সেই কালারই পাবে। এই হচ্ছে কুচি পোর্শন, এটা হচ্ছে ফুল বডি পোর্শন, ভীষণ সুন্দর। 1750 দাম ছিল, 1080 পাবে, 1080 টাকায় পাচ্ছ, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এগুলো ভীষণ সুন্দর আছে, ট্রাস্ট মি, এইসব শাড়ি মিস করো না। আচ্ছা দেখে নাও, উল্টো দিলে সোজা করে দিতে হতো, আমি সোজা উল্টো কি করে এখানে এত শাড়িটা পুরোটা খুলবো, পুরোটাই খুলে গেল। अच्छा देखे ना, ये वाली आपको पल्ला मिलेगा, टिश्यू पे मिलेगा, सर्वस की स्टोन ऑफ व्हाइट के संग आपको गोल्डन जरी पे काम रहेगा, दोनों साइड पे ऐसे सर्वस की बॉर्डर रहेगा। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली, ये रहेगा आपको बीपी का लुक, फुल बीपी में काम, गोल्डन जरी पे स्लीव में बॉर्डर के संग। प्राइस रहेगा 2150 था, ओनली मिल जाएगा 1250, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट आप लोगों को एक मशरू दिखाऊंगी, ये वाली मशरू चेक कीजिए, ये वाली आपको डार्क मशरू मिल जाएगा। देखिए ये रहेगा फुल साड़ी, कॉपर जरी पे काम, सर्वस की स्टोन पे। मैंने बहुत सारे मशरू दे चुकी हूँ, बट ये सब ऐसे सर्वस की स्टोन पे काम, ये सब मशरू आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये रहेगा फुल पल्ला, ये प्लेन मशरू मिलेगा ब्रिंजल कलर के ऊपर। जस्ट शाइनটা देखो, খুব সুন্দর আছে, সেলফে ওপেন বর্ডারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ মশরু। এই থাকছে বর্ডার, যারা একটা প্রথমে প্লেন মশরু দিয়েছি, এই একটা ডার্ক টোনে প্লেন মশরু দিচ্ছি। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে ফুল বিপি কাজের মধ্যে আছে। ये आपको सेल्फ में काम मिलेगा, स्लीव में बॉर्डर। 1950 प्राइस था, मिल जाएगा 1050 पे। 1050 रहेगा इसका प्राइस। जस्ट देखिए ये मशरू कितना सुंदर है, 1050 तो কোনোদিন কোথাও মশরু पे एक्चुअली কেনাও হয়, কেনা তো দূর কি বাত, সিরিয়াসলি এইসব শাড়ি এইসব দামে পাবে না। ভীষণ ভীষণ সুন্দর আছে। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো, বাবা কত জিনিস হয়েছে গো। আচ্ছা চিনন গুলো দেখিয়ে দিই, 3 পিস চিনন আছে, ब्रांडेड क्वालिटी की चिनोन मिलेगा आप लोगों को। ये वाली ऐसे आपको गोल्डन जरी डिजिटल प्रिंट के ऊपर चिनोन रहेगा, बहुत सुंदर है, सॉफ्ट में बॉडी आगी, फुल साड़ी ऐसे सर्वस की स्टोन पे काम रहेगा। ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन, यही থাকছে আঁচল পোর্শনটা, কালার দেখে নাও। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল আঁচল পোর্শন, বিপি কিন্তু ফুল বিপি কাজের মধ্যে सर्वस की वर्क के काज পেয়ে যাচ্ছ। এটা হচ্ছে ফুল বডি, जिन लोगों को चिनोन लेना है ये ले सकते हैं। ये रहेगा फुल साड़ी का लुक, प्राइस रहेगा ओनली 999 पे, 999 টাকায় পেয়ে যাবে চিনন। হাতে পেয়ে শুধু কোয়ালিটি জানাবে এগুলো। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मिलेगा ये वाली, ये एकदम ब्रांडेड क्वालिटी की मिल जाएगी आप लोगों को, सॉफ्ट में, कोई भी ओकेशन हो पार्टी हो ये पहन सकते हैं। मैं दिखा दे रही हूँ ये वाली, ये देखिए ये रहेगा आपका मॉविश पिंक कलर पे, मॉव कलर पे मिलेगा बॉर्डर, सर्वस के स्टोन पे काम, चिनन डिजिटल प्रिंट के ऊपर आएगा, और ये रहेगा ফুল পাল্লা পোর্শন। হাতে পেয়ে জানাবে কোয়ালিটি, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম ফুল বিপি কাজের মধ্যে আছে, মেহের রোজ কালারের বর্ডার পেয়ে যাচ্ছ, আর এটা হচ্ছে ফুল বডি পোর্শন। কালারটা দেখো, ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक, चिनोन पे मिल जाएगा साड़ी। एक और आप लोगों को कलर ऑप्शन दिखाऊंगी, ये ब्लू वाली, ये वाली आप लोगों को ब्लू कलर पे मिलेगा, डिजिटल प्रिंट और गोल्डन जरी की कॉम्बिनेशन में आई है, और ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। कलर देख के बुकिंग कीजिएगा, जो भी पसंद आ रही है। ये रहेगा फुल पल्ला, बीपी आप लोगों को दिखाऊंगी, ये रहेगा फुल बीपी का लुक,
बहुत सुंदर है, लाइट वेट फैब्रिक में मिलेगा। এই থাকছে ফুল বডি, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। প্রাইস থাকছে অনলি 999। চিনন কখনো 999 এ পাবে না, হাতে পেয়ে জানাবে কোয়ালিটি। পরবর্তী একটা ডিজাইনার দেখাবো, ঝিমিচু কতগুলো আছে। আচ্ছা পরবর্তী দেখাচ্ছে, যাকে যেটা ডান করছে প্লিজ একটু পেমেंट করবে। जिन लोगों को मैं डन कर दे रही हूँ प्लीज थोड़ा पेमेंट क्लियर कीजिएगा। सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा लव लाइक दे दीजिए, একটা করে অন্তত লাভ লাইক সবাই পাঠিও। আচ্ছা চলো नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट मैं देती हूँ। सोल्ड। সবাইকে বলবে একটু লাভ লাইক দিতে। এই একটা ডিজাইনার দেখে নাও, এই একটা দেখে নাও ডিজাইনার, এটা গ্রে কালারের ওপর আছে, এটা ঝিমিচুয়ের ওপর পাবে, ঠিক আছে? এটা ঝিমিচুয়ের ওপর পাচ্ছো। এই যে বর্ডারটা দেখলো সব ফয়েল মিররের কাজের মধ্যে ফুল উইভিং এ পাবে, ঠিক আছে? ভীষণ সুন্দর এই শাড়িটা। ये वाली आपको झिमिचू में मिलेगा, ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। भाई এটা দেখ, এটা হচ্ছে গ্রে কালারের সাথে আছে ये वाली, ठीक है? ये वाली ग्रे कलर फुल वीविंग, बैक पोर्शन देख सकते हैं, ये आपको बैक पोर्शन फुल वीविंग पे मिलेगा। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। कलर क्वालिटी এই রকম ঝিমিচু একদম আনকমনে পাবে। এটা হচ্ছে बॉर्डर, ये जो बॉर्डर पे दिख रही है स्टोन, ये आपको सर्वस्की स्टोन पे मिलेगा। ये रहेगा फुल साड़ी और ये रहेगा पल्ला पोर्शन। 3150 प्राइस था, मिलेगा 1350। 1350 पे ये मिल जाएगा आपको फुल बॉडी का लुक। कलर देखिएगा, ये एकदम झिमिचू में मिलेगा। देखिए कितना सुंदर है ये साड़ी, पूरी साड़ी काम के ऊपर। जिन लोगों को लेना है सच में मैं मिस मत कीजिएगा, ये ग्रे कलर के ऊपर आएगा। मैं ऐसे रैंडमली दिखा दे रही हूँ। देखिए ये रहेगा फुल साड़ी, इसका प्लीटिंग देखिए बस बहुत सॉफ्ट है। 3150 प्राइस था, 1350 में मिलेगा। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। কালারটা দেখো, বিপিটা একবার দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে বিপি পোর্শন, চলো। ও ফুল শাড়ি কাজের মধ্যে, এটা মনে হচ্ছে উইদাউট বিপিতে আছে, জানো তো? ये वाली आपको विदाउट बीपी में मिलेगा, ठीक है? विदाउट बीपी में मिलेगा। 3150 था, 1350 पे रहेगा, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट आप लोगों को এই শাড়িটা ভীষণ ভালো, ভীষণ অন্যরকম আছে। नेक्स्ट आप लोगों को एक और झिमिचू मिलेगा। फर्स्ट वाली ये वाली कलर ऑप्शन देखिए, ये वाइन कलर के ऊपर मिलेगी, सर्वस की स्टोन पे काम। एक और मिलेगा आपको ऐसे सर्वस की स्टोन पे। इसका दूसरा वाला कलर ऑप्शन देखिए, हाँ ये টিল ব্লু मिलेगा। ये वाली आपको देखिए দুটো আলাদা। আচ্ছা এটা দেখে না, এটা হচ্ছে ডার্ক কফি কালার, এটা হচ্ছে একদম ব্রিঞ্জেল কালারের মধ্যে পাবে, একদম ব্রিঞ্জেলিশ ওয়াইন কালার। আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমাদের পিকক ব্লু কালার। প্রত্যেকটা সার্ভাসকি স্টোনে কাজের মধ্যে ঝিমিচু পাচ্ছ। এই হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি, হাতে পেয়ে জানাবে এগুলোর क्वालिटी। पूरा শাড়ি কাজের মধ্যে পাবে। ये फुल साड़ी आप लोगों को काम के ऊपर मिलेगा। ये रहेगा फुल साड़ी का लुक, पूरी साड़ी से सर्वस्की स्टोन। ये रहेगा बॉर्डर, एकदम स्टोन पे काम फुल साड़ी पे रहेगा। ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এই থাকছে তোমাদের ফুল শাড়িটা, কি সুন্দর। সব শাড়ি যারা ডিজাইনার নিতে চাইছো না, আমি বলবো প্লিজ মিস করো না। বিপিটা একবার দেখিয়ে দিই, বিপিটা প্রত্যেকটা এরকম প্লেন পাবে, ঠিক আছে? এরকম প্লেন পাচ্ছ, স্লিভসে বর্ডারে আছে। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এই পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু কুচি পোর্শন। मैं ऐसे रैंडमली आप लोगों को प्लीट करके दिखा दे रही हूँ। ये वाली 1850 प्राइस था, ओनली 1050 पे मिलेगा। 1050 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। এই পেয়ে যাচ্ছ কুচি পোর্শনটা, এটা পেয়ে যাবে আঁচল পোর্শন। 1050 1050 টাকায় পাবে। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের এই একটা কালার। নেক্সট आप लोगों को मिलेगा ये वाली, এটা ডার্ক কফি কালারের সাথে আছে। এটা डार्क कॉफी कलर। मेरे साड़ी का भी प्राइस है आपको, मेरे साड़ी भी झिमिचू रियल स्टोन में मिलेगा। मेरे साड़ी का भी प्राइस है 1050। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, देख सकते हैं। ये रहेगा पूरी साड़ी डार्क एकदम कॉफी कलर पे मिलेगा। देखिए ये रहेगा बॉर्डर का लुक, सर्वस की स्टोन पे काम के ऊपर। बीपी रहेगा प्लेन स्लीव में बॉर्डर, और यही पे যাচ্ছে ফুল বডি পোর্শনটা। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, सब छिपके जाते। हेलो मीनाक्षी दी, चलो देखे ना। ये रहेगा आपका दूसरे वाली कलर ऑप्शन। ये आपको मिल जाएगी एकदम डार्क
ब्रिंजलिश वाइन कलर, ओके डार्क ब्रिंजल वाइन कलर के ऊपर सर्वस की वर्क पे फुल साड़ी पे काम रहेगा और ये मिलेगा फुल बॉडी का लुक। कलर क्वालिटी हाथे पे জানাবে যার যেটা পছন্দ হচ্ছে, ভীষণ সুন্দর একটা কালারের সাথে আছে। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। अच्छा ঠিক আছে ঠিক আছে, চলো পরবর্তী দেখিয়ে দিচ্ছি। আগে অ্যাড দাঁড়াও দেখছি। চলো চলো চলো, আচ্ছা যাকে যেটা ডান করছে একটুখানি পেমেন্ট করবে, শাড়িগুলোর মানে A1 কোয়ালিটিতে আছে। চলো আমি একটুখানি পেমেন্ট অপশন পাঠিয়ে দিচ্ছি, যদি বারকোডে না করতে পারো তাহলে নাম্বারে করে দিই, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ 1050, শোনো 1050। হ্যাঁ হ্যাঁ দিলের আদি ঠিক আছে। হ্যালো রুমাদি, যারা দেখতে পাচ্ছ একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করবে। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो, বাবা আমার এখানে সব চুল উঠে গেছে রে। এই হচ্ছে কালারটা, এই পেয়ে যাচ্ছ কালার। পরবর্তী দেখাচ্ছি। নেক্সট आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। আচ্ছা ইক্কাত দেখে নাও, ইক্কাত পোচামপাল্লি, এটা হচ্ছে তোমাদের একদম ফুল শাড়ি উইভিং এর মধ্যে পেয়ে যাবে। এই একটা কালার অপশন দেখো, बॉटल ग्रीन এর সাথে আছে। ये वाली आप लोगों को बॉटल ग्रीन कलर पे मिलेगा। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मिलेगा ये वाली कलर ब्लैक के संग गोल्डन जरी पे अवेलेबल। ब्लैक कलर के ऊपर आप लोगों को मिलेगा गोल्डन जरी पे एकदम रेड कलर पे, मरूनिश रेड कलर पे अवेलेबल। ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। जिन लोगों को इक्कत पोचामपल्ली चाहिए तो ये ले सकते। ये रहेगा बीपी का लुक, फुल बीपी में आपको प्लेन रहेगा काम के ऊपर और ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। कलरটা দেখে নাও, এগুলো তোমাদের 4 পিসে अवेलेबल আছে। ভীষণ সুন্দর ফুল উইভিং, এগুলো কিন্তু কেউ প্রিন্ট ভাববে না। এই যে ব্যাক পোর্শনটা দেখিয়ে দিচ্ছি, ফুল উইভিং এর মধ্যে শাড়ি আছে, ভীষণ সুন্দর 4 পিসে अवेलेबल। প্রাইস থাকছে এগুলো তোমাদের অনলি আজকে পেয়ে যাবে অনলি 1150, 1150 তে পাবে। যারা ইক্কাত পোচামপাল্লি নিতে চাইছে এগুলো চোখ বন্ধ করে নাও, 4 পিসে अवेलेबल পাবে। পরবর্তী দেখাবো, এটা বটল গ্রিনের সাথে আছে একদম ওয়াইনিশ পিঙ্ক কালারের কম্বিনেশন দেখে নাও। 1150 তে ইক্কাত পোচামপাল্লি। এই থাকছে আঁচল, বিপি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে একদম ফুল বিপি প্লেন স্লিভস এ বর্ডার। এটা থাকছে ফুল বডি, আজকে পেয়ে যাবে 1150। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। নেক্সট वाली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली। আচ্ছা মিন্ট গ্রিন কালারের শাড়িটা দেখাবে, তুমি ভিডিওতে দেখিয়েছিলে, দেখাবো। চলো যাকে যেটা ডান করছে একটু পেমেন্ট করবে। जिन लोगों को मैं डन कर दे रही हूँ प्लीज पेमेंट क्लियर कीजिएगा। अच्छा এই কালারটা এটা সোল্ড। ও হ্যাঁ 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 আমি না দুটো পিস ভেবেছি। আচ্ছা এটা দেখে নাও, এটা পেয়ে যাবে কিন্তু তোমাদের ডার্ক, এই কালারটা একটু অন্যরকম আছে, ওই একদম ওয়াইনিশ পার্পল টাইপের কালারটা। ইক্কাত পোচামপাল্লির প্রিমিয়াম কোয়ালিটিতে পাচ্ছ। এই থাকছে আঁচল, 1150 থাকছে শাড়ি, বিপি রামা গ্রিনের মধ্যে পাবে। এই হচ্ছে তোমাদের কালার অপশন। পরবর্তী এই একটা কালার দেখে নাও, এটা নিয়ন গ্রিন। টোটাল 4টে কালার নিয়ন গ্রিনের সাথে পিচের কম্বিনেশনে পাবে। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল बॉडी। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक, कलर देखिएगा, ये रहेगा आपका फुल साड़ी, बहुत सुंदर है। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ऐसे फुल बीपी में, प्लेन रहेगा डुअल टोन के ऊपर। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এই থাকছে ফুল বডি। প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু তোমাদের এটা 1150, 1150 টাকায় পাচ্ছ। মিন্ট গ্রিন কালারটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা সরিয়ে দিই। এই যে এটা একটা ঝিমিচু আছে ডিজাইনার। এই যে বর্ডারটা দেখতে পাচ্ছ স্টোনের কাজ, এগুলো কিন্তু রিয়েল স্টোন। বাকি ফুল শাড়ি সার্ভোস্কি স্টোনে কাজের মধ্যে পাবে। এটা হচ্ছে মিন্ট গ্রিন কালারটা, যেহেতু রিয়েল স্টোনের কাজ আছে সেহেতু এগুলো একটু হেভি হবে। ওকে দেখে নাও, এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শন। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक, ভীষণ সুন্দর। ভাই এটা দেখো दारुण सुंदर আছে। এটা হচ্ছে बॉर्डर पोर्शन। ये रहेगा आपका बॉर्डर, मैं ऐसे दिखा दी हूँ सिंगल फोल्ड में ही, एकदम रियल स्टोन में काम के संग मिलेगा। सर्वस की स्टोन भी अवेलेबल, फुल वीविंग के ऊपर रहेगा। मिंट ग्रीনের সাথে আছে। এই থাকছে ফুল শাড়ি। যারা একদম ডিজাইনার পড়তে চাও পার্টি ওয়্যার শাড়ি, এগুলো পুজোর একটা দিন ক্যারি করো বা যে কোনো অনুষ্ঠানে ক্যারি করো, খুব সুন্দর আছে। এটা 1850 বা 1950 প্রাইস ছিল, আজকে পেয়ে যাবে অনলি কিন্তু 1150। এটা হচ্ছে বিপি। বিপিতেও তোমাদের রিয়েল স্টোনের কাজের মধ্যে আছে। এই থাকছে বিপি পোর্শনটা, চাইলে বানাতে পারো, না হলে তোমরা কন্ট্রাস্টে বিপি দিয়েও ক্যারি করতে পারো। প্রাইস থাকছে 1150। এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর একটা ডিজাইনার পাচ্ছ, ভীষণ সফটের ওপর আছে। এই থাকছে তোমাদের শাড়ি।
পরবর্তী তোমাদের দেখাবো नेक्स्ट आप लोगों को मैं एक पैठानी दिखाऊंगी ये वाली। ये आपको सर्वस की स्टोन पे काम के ऊपर मिलेगा पैठानी। फुल साड़ी ऐसे छोटी छोटी कॉपर जरी पे देखिए ऐसे सर्वस की स्टोन पे काम रहेगा साड़ी पे। ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन, मैं दिखा दे रही हूँ। দেখেন এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, কালারটা দেখো ভীষণ সুন্দর। ফুল আঁচল পেয়ে যাবে কিন্তু এরকম সার্ভাসকি স্টোনে কাজের মধ্যে, বিপি পাচ্ছ ফুল বিপি কাজ করা। আর এটা থাকছে ফুল বডি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। কালারটা দেখো, এটার দাম ছিল 1350,999 এ পাবে। 999 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ তোমাদের একটা পৈঠানি। যার যেটা পছন্দ, এটা একটাই কালার অপশন অ্যাভেলেবল আছে, এটা একটাই কালার অপশন অ্যাভেলেবল আছে। প্রাইস থাকছে তোমাদের অনলি কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছি। চলো প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু তোমাদের, ওহো আমাকে একটু ট্রানজাকশন আইডি গুলো পাঠিও, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা এটা হচ্ছে 999 এর পৈঠানি আছে। আচ্ছা পরবর্তী তোমাদের দেখাবো এই একটা ঝিমিচু। ये वाली आपको इसमें 2-3 कलर मिलेगा बट अभी मेरे पास हाथ में एक सिंगल पीस से अवेलेबल। देखिए ये वाली आप लोगों को मिल जाएगा झिमिचू फैब्रिक में, बॉटल ग्रीन कलर पे रहेगा साड़ी। 1850 प्राइस था, 1150 पे रहेगा। ये देखिए ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन में से दिखा दे रही हूँ। ये देखिए फुल वीविंग के ऊपर सर्वस की स्टोन पे काम किया हुआ ये रहेगा पल्ला। बीपी आप लोगों को मिलेगा ऐसे फुल बीपी में काम और स्लीव में बॉर्डर के संग। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শনটা, জাস্ট দুদিকের পার কিন্তু চওড়া পাবে। এগুলো ভীষণ সুন্দর সার্ভাস কি স্টোনে পুরো শাড়ি কাজ করা। প্রাইস থাকছে অনলি 1150। এগুলো 1150 টাকায় পাচ্ছ। আমারটাও সব স্টোন ওয়ার্ক, যা দেখতে পাচ্ছ আমারটা রিয়েল স্টোনের কাজের মধ্যে আছে। চলো যার যেটা পছন্দ, ফেন্ডি শাড়ি হবে না মডেল হবে, মডেলের ভিডিও ফেন্ডির ভিডিও সব করা রেকর্ডেড দেখতে হবে, আমি আজকে দেখাবো না। চলো এই হচ্ছে তোমাদের শাড়ি। প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু কত বলো 1150। আমারটা 1050 আছে। আমারটা না ফুল শাড়িতে একটা একটা স্টোনের কাজের মধ্যে, রিয়েল স্টোন। এই যে আমি জানি না কতটা বোঝাতে পারবো, এই যে এই যে এই যে বিন্দুগুলো দেখছো এগুলো সব রিয়েল স্টোনের কাজ করা। আচ্ছা এটা হচ্ছে বর্ডার, বর্ডারেও তোমরা এই যে কাজগুলো দেখছো, এই যে এই যে এই যে এই যে চৌকো চৌকো, এগুলো তো সব রিয়েল স্টোন বসানো আছে। আচ্ছা এই থাকছে আঁচল, এটাও ঝিমিচু ফ্যাব্রিকের ওপরই পাবে। এটা পেয়ে যাচ্ছ আজকে 1050। ভীষণ সুন্দর, পুরো বিপিটা কাজের মধ্যে পাবে। আচ্ছা আচ্ছা কারো কোনো রিপিটেশন থাকলে জানাবে। না ফেন্ডি দেখাবো না, ফেন্ডি দেখাবো না, ফেন্ডি দেখাবো না। অন্য কারো কোনো রিপিটেশন থাকলে আমাকে জানিও, আমি দেখিয়ে দেবো। ওই ডিজাইনার গুলো তো দেখতে পাচ্ছি না, দাঁড়াও। আচ্ছা আচ্ছা ওকে 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 দেখে নিব। একটু নাম অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার পাচ্ছেও, ঠিক আছে? একটু নাম অ্যাড্রেস ফোন নাম্বারগুলো পেমেন্ট করছো যারা, পেমেন্টের পর আফটার পেমেন্ট স্ক্রিনশট দিয়ে দাও। যারা আরো ঝিমিচু আছে, আমার বাবা আসুক আমি দেখাচ্ছি। ওহো আমার কাছে এখন যেগুলো আছে এগুলো দেখিয়ে দিই, এগুলো তো সব খেতে চলে গেল, তো তখন এই শাড়িগুলো দেখিয়ে দিই। আচ্ছা কারো কোনো রিপিটেশন থাকলে জানাবে। আচ্ছা নেক্সট তোমাদের এটা দেখাচ্ছি, তোমাদের ইয়েওয়ালি মাশরু আগেও একটা দেখিয়েছি ছোট বুটিতে, বাট এটা তোমাদের নেকলেস প্যাটার্নে আছে। এটা হচ্ছে তোমাদের নেকলেস প্যাটার্নে মাশরু। যে শাড়িটা শাইন দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর পাবে ফুল শাড়ি। যেহেতু ফুল শাড়ি কাজের মধ্যে তো এগুলো হেভি পাবে। এই হচ্ছে তোমাদের সেম কালারের আমি ছোট বুটিতে আরো একটা দেখিয়েছি। ये वाली फिरोजा पे मिलेगा सी ग्रीन के ज्वेल टोन के ऊपर। কালারটা দেখে নাও, খুব সুন্দর লাইট ওয়েটে পাবে। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, কালারটা দেখো। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, पूरी पल्लू ऐसे नेकलेस पैटर्न में मिलेगा। सच में आपको ऐसे नेकलेस पैटर्न में गले का हार जो होती है वैसी टाइप का आपको साड़ी मिलेगा। बैक पोर्शन देख सकते हैं फुल वीविंग पे, देखिए सी ग्रीन की ज्वेल टोन के ऊपर रहेगा, फिरोजा पे एकदम मशरूम मिल जाएगी। ये रहेगा ओपन बॉर्डर पे काम। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডিটা। এগুলো কিন্তু হেভি হবে, বারবার বলছি
খুব ভালো শাড়ি, ভীষণ সফটের ওপর, জাস্ট শাইনটা দেখে নাও। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি, নেকলেস প্যাটার্নে কাজের মধ্যে পাবে এই শাড়িগুলো। আচ্ছা বিপিটা দেখিয়ে দিচ্ছি, পুরো ছোট বুটির মধ্যে আছে। ল্যাভেন্ডার কালারের শাড়িটা দেখাবে না, সোল্ড আউট। চলো যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে বসে, যা শাড়ি দেখার সব রিভাইন্ড করে দেখো, দেখতে পাবে। ল্যাভেন্ডার কালারের শাড়ি ওটা সোল্ড আউট আছে, ওটা অ্যাভেলেবল নেই। আচ্ছা নেক্সট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আর বাকি যদি অন্য কিছু বলে একটু ওয়েট করতে হবে, কারণ আমি হাতের কাছে কিছু নেই, কেউ এসে আমাকে দিলে তবে আমি দেখাতে পারবো। আচ্ছা এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি, এরকম জুয়েল টোনের মধ্যে আছে। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। দাঁড়াও একটা মিনিট, দেখুন এই হচ্ছে কালারটা। এটার দাম ছিল 2450। জাস্ট মাশরুটা দেখে নাও, আজকে 1350 তে পাবে। একটাই পিস অ্যাভেলেবেল। যদি বলা যায় এইরকম সেম কোয়ালিটি অন্য একটা দেখাতে, অন্য একটা ডিজাইনে পাবে। ঘরে আয় একবার, তুই ফোন ধরছিস। চলো এটা হচ্ছে বিপি পোর্শনটা, এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বিপি পোর্শন, পুরো বিপি কিন্তু কাজের মধ্যে পাচ্ছ। আর এটা হচ্ছে ফুল বডি, 1350 তে পাবে। এটা 1350 টাকায় পাবে। হাতে পেয়ে জানিও, ট্রাস্ট মি, এইসব শাড়ি জাস্ট পেয়ে জানাবে এই শাড়িগুলো। 1350 তে পাচ্ছ। আরো দেখাচ্ছি তোমাদের, ये वाली आप लोगों को गज्जी मिलेगा। আচ্ছা পরবর্তী দেখে নাও। আরে ঘরে আয়, তুই বাবাকে পাঠান না, নিজে আয়। কি করছিস তোরা? আমি তো ঘরে আসার জন্য বলছি, তো আমি কি তোর জন্য ওয়েট করবো বল? আরে ঘরে আয়, শাড়ি লাগবে। কি আজব, এত কোশ্চেন করিস কেন? अच्छा পরবর্তী এই মাশরুগুলো দেখে নাও। নেক্সট वाली आप लोगों को मिल जाएगा एक और मशरू। আচ্ছা মশরু না, এগুলো গজ্জি আছে, জালে পাবে। ঠিক আছে জালে পাবে, দুটো পিসি अवेलेबल, পুরোটা ওয়ার্কের মধ্যে পাচ্ছো। ये पूरी साड़ी आप लोगों का ऐसे वर्क पे मिलेगा, गोल्डन जरी पे। एक इलेक्ट्रिक स्काई कलर। नेक्स्ट वाली आपको ग्रीन पे मिलेगा। ভীষণ সুন্দর আছে কালারটা, একদম। ভিডিও নট ক্লিয়ার, ভিডিও ক্লিয়ার না গো, একটুখানি বলো। দুজনে মিলে একসাথে চলে গেলে হয়, আর যাওয়ারই কি দরকার আমি বুঝি না। আচ্ছা আমাকে ওই শাড়িগুলো দে, গিফট আইটেম। আর ওইখানে যে স্বর্ণচুড়ি আছে ওগুলো দে। ওইখান থেকে জিমিচুগুলো আমাকে বাবাই বের করে দিতে পারবে। হ্যাঁ তিনটেই দে। আচ্ছা এইগুলো দে, এই যে হাতের সামনে। এই কেউ আসবে না, আমি তো বললাম আমি থাকবো, তুমি আসতে বলো। আচ্ছা দাও, ওটা দাও। আমি কতবার বলবো যে আমি আজকে থাকবো, যাবো না। আচ্ছা ওই ইয়েটা দাও তো, আবার ঝিমচুগুলো দাও তো। ওই দেখো ওই প্যাকেটেও ভাঁজ করে রেখেছে। ওই শাড়িগুলো সরাও, ওখানে পাবে। আচ্ছা এটা দেখে নাও। আর বাবাকে বলে দিয়েছে তুই যেখানে যাচ্ছিস চলে যা। আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমাদের গোল্ডেন জরিতে কাজের মধ্যে পেয়ে যাবে শাড়ি। এই পেয়ে যাচ্ছ আঁচল পোর্শনটা, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। আরো তোলো, আরো তোলো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওখানে যাও, আমাকে শাড়িগুলো আমি বেছে বেছে দেখাবো। আচ্ছা এটা পেয়ে যাচ্ছ আঁচল, বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে ফুল বিপি কাজের মধ্যে আছে। আর এটা হচ্ছে ফুল বডি পোর্শনটা, কালারটা দেখো। এটা ইলেকট্রিক স্কাই কালারের মধ্যে পাবে, একদম গজ্জি। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি, ভীষণ সুন্দর আছে। এটারও দাম পেয়ে যাবে আজকে 1350। গজ্জি মাশরুম কোনোদিন এই প্রাইসে হয় না, এগুলো জাস্ট অফার প্রাইস, এগুলো কিন্তু রিস্টক হবে না। ক্লিয়ার বলছে দেবজানি দি, দেখো ক্লিয়ার বলছো, দেখে নাও। এটা আমি কাকের জন্য ডান করলাম না, না মনে হয়, না মনে হয়। আমার আগের দিনের মনে নেই গো, আমার পার্সেল সব বেরিয়ে গেছে আগের দিনের শাড়ি কি আছে না আছে আমি না চেক করে বলতে পারবো না। দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো এখান থেকে। দাঁড়াও, একটা দিদিকে আমি ডান করেছিলাম, না নেই গো আগের দিনের শাড়ি। আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমাদের কালার অপশন 1350 তে पावे। ये वाली गज्जी आप लोगों को मिल जाएगा 1350, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट इसका एक और कलर ऑप्शन देख सकते हैं, ये वाली आपको ग्रीन कलर पे मिलेगा, मॉविश ग्रीन कलर। फुल साड़ी ऐसे जाल पैटर्न में काम के ऊपर मिलेगा,
पूरी साड़ी আছে জাল প্যাটার্ন মে কাম और ये रहेगा ফুল পাল্লা পোর্শন হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানাবে পিপি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ ফুল পিপি কাজের মধ্যে সেলফে কাজ পাচ্ছ এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি जिन लोगों को गज्जी सिल्क लेना हो ये सब ले सकते ओनली मिल जाएगा आपको 1350 1350 টাকা 1350 তে পাবে 1350 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया ये वाली आपको गज्जी पे ही मिलेगा जाल पैटर्न में ভীষণ সুন্দর আছে পরবর্তী দেখাচ্ছি नेक्स्ट आप लोगों को ये वाली झिमिचू देख सकते हैं देखे ना आगे যেটা দেখালাম তারই কালার অপশন পাবে এই ওয়াইন কালারটা ये वाली झिमिचू देख सकते हैं जैसे बॉर्डर ये पूरी सर्वस के स्टोन पे अवेलेबल मिल जाएगा 1850 प्राइस था 1150 पे मिलेगा এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা কালারটা দেখো এ ভগবান আমি ধরতেই পাচ্ছি না देखे ना यही पेज जाच्छो फुल आंचल पोर्शन बीपी किंतु पेज जाबे এই যে ये वाली आपको फुल बीपी में मिल जाएगा वाइन कलर के ऊपर झिमिचू और ये रहेगा फुल साड़ी এই সব এত অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে ঝিমিচু কখনো পাবে না স্টক যদি अवेलेबल থাকে পরে আবার দেখাবো দেখে নাও এই থাকছে কালার সার্ভাসকি ওয়ার্কে কাজের মধ্যে প্রাইস থাকছে এগুলো তোমাদের অনলি 1 কত বললাম ভুলেও গেলাম 1150 1150 তে হবে এবং এটা সোল্ড আউট ঠিক আছে এটা সোল্ড ওইদিকে দিয়ে দাও झिमिचू देखे ना ये वाली आपको एकदम फिरोजा कलर पे मिलेगा फुल साड़ी वीविंग सर्वस के स्टोन पे अवेलेबल ये रहेगा पल्ला এটা পুরোটা না এই যে বর্ডার দেখতে পাচ্ছো এই যে তোমাদের ফুল কাট এগুলো পুরোটাই সার্ভাস কি স্টোনে কাজের মধ্যে আছে এই থাকছে আঁচল পোরশনটা ভীষণ সুন্দর আছে কালারটা বিপি এটা উইদাউট বিপিতে পাবেন মনে হচ্ছে আমি একবার নিজে দেখে না দেখি না 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 এটা মনে হচ্ছে তোমাদের উইদাউট না বিপিতে উইদাউট বিপিতে নেই বিপিটা প্লেন পাবে ঠিক আছে এটা 1050 এ আছে बीपी किंतु प्लेन पे जाच्छो अच्छा ये वाली आप लोगों को फुल साड़ी में सिंगल फोल्ड में आपको दिखाऊंगी ये रहेगा बॉर्डर का ऐसे फुल सार्वस की स्टोन ये रहेगा बॉर्डर এটা ঝিমিচুয়ের মধ্যে পাবে কাউকে গিফট করো যারা ডিজাইনার একটু ইয়াং এজ আছে যারা গিফট করতে চাও করতে পারো খুব ভালো শাড়ি এগুলো 1050 এ পাবে পুরো শাড়ি কাজ করা বাট বিপিটা এরকম প্লেন স্লিভস এ বর্ডার পাবে প্লেন স্লিভস এ বর্ডার এটাও সার্ভাস কি স্টোন দেওয়া আছে নেক্সট তোমাদের এই শাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি এটা তিনটে ডিজাইনে তোমাদের দেখাবো স্বর্ণচুরি এটা পুরো জাল কাজের মধ্যে পাবে এইটা গোল্ডেন জড়িতে আছে প্রত্যেকটা শাড়ি এটার দাম ছিল 1350 750 তে পাবে আরো দুটো আছে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে পুরো শাড়ি পোর্শন হিউম্যান মোটিভে কাজ করা পুরো শাড়ি 750 তে পাবে পুরো জাল কাজ বিপি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ প্লেন স্লিভস এ বর্ডার এই যে প্লেন স্লিভস এ বর্ডারে পেয়ে যাবে বিপি এটা রেডে আঁচল পাচ্ছ প্রাইস অনলি 750 750 টাকায় পাবে পরবর্তী এটা দেখাবো जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক দিতে কালেকশন ভালো লাগলে পেজটাকে একটু ফলো করে রাখো আচ্ছা চলো দেখিয়ে দিচ্ছি কালেকশন হ্যাঁ 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 পেয়ে যাবে একটুখানি জাস্ট ডান করে আচ্ছা তোমাদের কি রংকার রিপিট করতে হবে একটা দিদি হোয়াটসঅ্যাপে বলছে রংকারটা রিপিট করতে বাবা পাবে প্রথম দিক করে দেখিয়েছিলাম দাঁড়াও দেখাচ্ছি রংকার আর এই দুটো শাড়ি আচ্ছা রংকার দুটো আচ্ছা একটা ঝিমিচু ছিল ওয়াইন কালার আর একটা হচ্ছে হ্যাঁ দুটো ঝিমিচু ছিল প্রথম দিক করে একদম প্রথমে পাবে একটা স্কাই কালার না না ওটা স্কাই হ্যাঁ 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 ওর দুটো কালার আছে ওর দুটো ডিজাইন আচ্ছা এটা দেখে নাও প্লেন কাতানের একটা কালার অপশন আছে প্লেন কাতানের কালার অপশন এই তো দিলাম দিচ্ছিলাম প্লেন কাতান দুটো পাবে কিন্তু একটা আপাতত দেখাচ্ছে আর একটা তবে এই শাড়িটা সরাও এই যে শাড়িটা সরাও এ বাড়িতে এনেছি কিনা কাতানটা বুঝতে পারছি সরাও 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 ওই দেখো তোমার হাতের সামনে হ্যাঁ দাদা পাশেরটা এদিকে 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 স্কাই কালারটা হ্যাঁ ওটা দাও প্লেন কাতানের এই দুটো পাবে এটা একটা ডার্ক বটল গ্রিন সেম ডিজাইন একটা গোল্ডেন আর একটা প্লেন দেখিয়ে দিচ্ছি একটু পরেটা দেখিয়ে দিই
আচ্ছা, এটা 1499 এর স্বর্ণচুরি আছে, 1499 টাকার স্বর্ণচুরি, টু প্লাই বিষ্ণুপুরি কাতান সিল্কের উপর। স্বর্ণচুরিটা দেখে নাও, বটল গ্রিন কালারের মধ্যে পাবে, নর্মাল পাতা গ্রিন কালার, সরি। এইটা হচ্ছে আঁচল। এই শাড়ির কোয়ালিটির সাথে কোনো শাড়ির তুলনা হয় না, এত ভালো কোয়ালিটি। এটা হচ্ছে আঁচল। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে ফুল বিপি এরকম ডুয়াল টোনের, রেডিশ ডুয়াল টোনের সাথে স্লিভসে বর্ডার। এটা হচ্ছে ফুল বডি পোর্शन, ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी 750, 750 টাকায় পাবে। এটা হচ্ছে কুচি পোর্শন, ये रहेगा आपका पटली का लुक। प्राइस रहेगा ओनली 750, 750। পরবর্তী তোমাদের এই একটা স্বর্ণচুরি দেখাবো, এই একটা ডিজাইনে। ये वाली आप लोगों को আমকল का मोटिव में मिलेगा স্বর্ণচুরি। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। কালারটা দেখে নাও। চলো একটুখানি ডাকে যেটা ডান করছে প্লিজ একটু পেমেন্ট করবে। সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক দিতে, সবই को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा लव लाइक दे दीजिएगा। না ল্যাভেন্ডার কালার সোল্ড আউট, দেখি কি করব। যদি তুমি রিভাইন্ড করে দেখতে চাও দেখতে পারো, সোল্ড আউট জিনিস আমি আর কেন দেখাবো বলো। আচ্ছা এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমাদের গোল্ডেন জড়িতে কাজের মধ্যে গ্রিন কালারে আছে, এটা বটল গ্রিন কালার। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন। ये रहेगा आपका ফুল পাল্লা পোর্শন। এই দুটো না, আরেকটা দেখো ঝিমিচু আছে, দেখো প্লেন, এই দেখো এরকম কালার একদম নিচের দিক করে পাবে, ওইখানটা পেয়ে যাবে। আচ্ছা দুটো ঝিমিচু ছিল, একটা ওয়াইন কালার গোলাপ ডিজাইনের মধ্যে, আর একটা হচ্ছে ইয়ে। আচ্ছা এটা হচ্ছে আঁচল। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে ফুল বিপি কাজ করা আছে, স্লিভসে বর্ডার, আর এটা হচ্ছে ফুল বডি। এটাও তোমরা পেয়ে যাচ্ছ টু প্লাই বিষ্ণুপুরি কাতান সিল্কের ওপর। 1350 প্রাইস ছিল, 750 তে পাবে, 750 টাকায় পাচ্ছ। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এটা হচ্ছে কুচি পোর্শনটা, প্রাইস থাকছে 750, 750 টাকায় পাবে। রংকাট যারা দেখতে চাইছো দেখে নাও। ये वाली आप लोगों को रंगकट मिलेगा 1950 वाला, ये आपको मिल जाएगी 1250 में। ये रहेगा आपका, मैं दिखा दे रही हूँ पल्ला कहाँ गया। এই পেয়ে যাচ্ছ আঁচল পোর্শনটা। যারা রংকাট দেখতে চাইছো এগুলো চোখ বন্ধ করে নাও, হাতে পেয়ে জানিও। এই যে এটা টার্সাল, এই পেয়ে যাবে আঁচল। এটা রেড অরেঞ্জ কালারের কম্বিনেশনে পাবে। এই থাকছে আঁচল, এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি, খুব খুব ভালো। তোমার পেছনে, আমার পেছনে নিও, এই তো এইটা আমারটাই দেখাচ্ছে, এই রংকাটি আছে, এগুলো দেখাবো। আচ্ছা এটা হচ্ছে বর্ডার পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর আছে। এই হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। রংকাটের মধ্যে ফুল একদম দেখে নাও, পুরো শাড়ি এরকম একদম স্টিচের মধ্যে পাচ্ছ। হ্যাঁ ওই দেখো নিচে, ওই দেখো, ওই দেখো, হাত দাও হাত, হ্যাঁ ওইটা, ওইটা তার নিচেরটা, ওই যে স্কাই স্কাই দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ চলো দেখে নাও, এটা পেয়ে যাচ্ছ শাড়ি। যারা রংকাট দেখতে চাইছিলে দেখে নাও, এই থাকছে শাড়ি। এগুলো 1950 ছিল, 1250 তে পাবে। রংকাটের মধ্যে আছে, বিপিটা দেখিয়ে দিচ্ছি। যেটা হচ্ছে বিপি পোর্শন, প্লেন স্লিভস এ বর্ডার, 1250। পরবর্তী দেখাবো এই কালারটা। নেক্সট आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली साड़ी, ये रहेगा ফুল পাল্লা। এটা কিন্তু ডুয়াল টোনের মধ্যে পাচ্ছ। এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন, গোল্ডেন জড়িতে কাজ করা, আর এটা হচ্ছে ফুল বডি পোর্শন। ये रहेगा आपका फुल साड़ी, रंगकट में मिलेगा इक्कत वीविंग के संग। ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। জাস্ট হাতে পেয়ে জানিও এসব শাড়ির কোয়ালিটি। 1250 টাকায় পাবে, 1250। গিফট করো, নিজেদের জন্য নাও। ভীষণ সুন্দর একটা কালারের মধ্যে আছে প্রত্যেকটা শাড়ি। বিপিটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে বিপি পোর্শন। ये रहेगा बीपी प्लेन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को एक झिमिचू में दिखाऊंगी। এই একটা আগে দেখিয়ে দিই ঝিমিচু, এটা উইদাউট বিপিতে পাবে। ভীষণ সুন্দর একটা কালেকশনে পাচ্ছ। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শন। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। ये पीच पिंक कलर पे मिलेगा। ये विदाउट बीपी में झिमिचू लहरिया पैटर्न में मिलेगा। ओनली 1050, 1050 पे रहेगा। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। পুরো শাড়ি কিন্তু কাজের মধ্যে পাচ্ছ। लहरिया पैटर्न में काम के ऊपर मिलेगा 1050, 1050। চলো পরবর্তী একটা দেখাবো। এটা হচ্ছে সার্ভস্কি স্টোনে ফুল বডি কাজ করা আছে। এটা হচ্ছে গলা,
মানে বিপিটা, ঠিক আছে। এগুলো রিয়েল স্টোনের কাজ, এগুলো পুরোটা রিয়েল স্টোনের মধ্যে আছে। এই হচ্ছে তোমাদের রিয়েল স্টোনে কাজ করা আছে, ভীষণ সুন্দর। বর্ডারে তোমরা এইটা দিতে পারো, বর্ডারও কিন্তু এরকম रियल स्टोन मध्य पाবে। हेलो लक्ष्मी दी, जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, এগুলো পুরোটা রিয়েল স্টোনের কাজের মধ্যে পাচ্ছ। বর্ডারও তোমরা এরকম রিয়েল স্টোনের কাজ করা পাবে, ঝিমিচু খুব সুন্দর। 1850 না 1950 ছিল, আজকে পেয়ে যাবে অনলি কিন্তু তোমরা এটা। এই হচ্ছে তোমাদের বর্ডার। ये रहेगा आपका ফুল শাড়ি, প্রাইস रहेगा অনলি 1050। 1050 পাবে এইসব শাড়ি, 1050 টাকায় পাচ্ছ। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যার যেটা পছন্দ एसएस लेके व्हाट्सएप कीजिएगा। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी, हाँ मैं दिखाती हूँ। प्राइस रहेगा 1050, हाँ 1050 पे ये वाली झिमिचू मिलेगा। सर्वस की स्टोन आपको फुल बॉडी पे रहेगा। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। ভাই এই ঝিমিচুটা দারুণ সুন্দর, একদম সফটের ওপর পাবে। আর এই যে একদম রিয়েল স্টোনে বর্ডার পেয়ে যাচ্ছ, আঁচল বিপি পুরোটা কাজের মধ্যে পাবে। পরবর্তী তোমাদের একটা দেখাবো, এটা ये रेड वाइन वाली साड़ी है। ये देखिए, ये आपको फुल बॉडी से सर्वस की वर्क पे मिलेगा। ये जो बॉर्डर दिख रही है, ये बॉर्डर और ये आपको रोज पैटर्न में बॉर्डर, ये वाली आपको रियल स्टोन में दिखेगा। ये रेड वाइन वाली साड़ी है, ये रहेगा फुल साड़ी। जिन लोगों को झिमिचू लेना है आंख बंद करके लीजिएगा। ये वाली साड़ी 3150 की है, मिल जाएगा ओनली ये वाली कितना बोला मैंने 1350, 1350 की। ये रहेगा बीपी का लुक, ये पेज अच्छो बीपी, ये मिल जाएगा आपको बीपी का लुक। प्राइस रहेगा ओनली 1350, 1350। 1350 भी ये साड़ी के लिए कम है इस प्राइस पे। ये बहुत सुंदर है ये सब साड़ी। अच्छा नेक्स्ट वाली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, এগুলো সরিয়ে দাও, এই ডিজাইনার গুলো কাল দেখাবো। আচ্ছা পরবর্তী একটা যারা প্লেন কাতান চাইছো, এই হচ্ছে তোমাদের প্লেন কাতান, 1280 দাম ছিল, আজকে পেয়ে যাবে অনলি কিন্তু কালারটা দেখো। এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, ये रहेगा आपका ফুল পাল্লা পোর্শন। ভীষণ সুন্দর একটা আঁচল পেয়ে যাচ্ছ গোল্ডেন জড়িতে কাজের মধ্যে। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে প্লেন স্লিভসে বর্ডার, 950 টাকায় পাচ্ছ। 950 তে যারা প্লেন কাতান নিতে চাইছো 950, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली कलेक्शन। পরবর্তী কালারটা দেখে নাও, এটা পেয়ে যাবে একদম বটল গ্রিন কালারের সাথে। ये वाली आपको बॉटल ग्रीन कलर पे मिलेगा। ये रहेगा आपका फुल पल्ला, কালারটা কোয়ালিটি জাস্ট পেয়ে জানাবে, ভীষণ সুন্দর আছে শাড়ি। এটা পেয়ে যাচ্ছ डार्क बॉटल ग्रीन, ये वाली आपको डार्क बॉटल ग्रीन पे मिलेगा। कॉपर जरी पे काम, दोनों साइड पे पिकॉक मोटिव में काम रहेगा। ये रहेगा पल्ला, बीपी आपको प्लेन मिल जाएगा बॉटल ग्रीन कलर के ऊपर। प्राइस रहेगा 950, ভীষণ ভালো এই গ্রিনটা আছে। পরবর্তী দেখাচ্ছি, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ। पेमेंट कर चुके हैं तो बुकिंग कंफर्म है। मैं अभी पेमेंट चेक नहीं की हूँ, जब चेक करूंगी बता दूंगी ना। आगे दिन किछु नहीं, चलो नेक्स्ट देखिए। अच्छा পরবর্তী এটা দেখাবো, এই ডিজাইনার গুলো দেখে নাও। ये वाली करदाना वर्क पे मिलेगा, देखिए फुल ऐसे बॉर्डर आपको करदाना वर्क पे मिलेगा। ये फुल साड़ी ऐसे वीविंग पे, देखिए कितना समझ में आया पता नहीं। ये रियल स्टोन में अवेलेबल रहेगा साड़ी। ये मॉविश लैवेंडर कलर पे डिजाइनर मिलेगा। भूल खुल्लम ना कि देखे ना, हाँ ठीक ही खुलेছে। अच्छा এটা হচ্ছে বর্ডার करदाना और रियल स्टोन में काम के ऊपर डिजाइनर मिलेगा। ये रहेगा फुल साड़ी, যারা একটু মানে একটু প্যাস্টেল শেডস পছন্দ করো তারা নেবে। अच्छा पैस्टल जो कलर मैं दिखा रही हूँ वही चेक कीजिए, आप पेमेंट कीजिए पहले, उसके बाद नेक्स्ट साड़ी कंफर्म होगा। मैंने जो आपको डन किया वो पहले पेमेंट कीजिए। अच्छा नेक्स्ट वाली आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली डिजाइनर, बहुत सुंदर है, फुल साड़ी पे काम किया हुआ। ये आपको मिल जाएगी एकदम मॉविश लैवेंडर, फुल वीविंग पे रहेगा। बैक पोर्शन में दिखाई हूँ, ये देखिए ये रहेगा बैक पोर्शन, करदाना वर्क पे दोनों साइड पे बॉर्डर रहेगा। और ये रहेगा पटली का लुक। এই পেয়ে যাচ্ছ কুচি পোর্শনটা, কালারটা দেখো। এটা একটু হেভি হবে যেহেতু করদানা রিয়েল স্টোনে কাজের মধ্যে আছে, তো একটু হেভি কিন্তু তোমরা বডিতে পাবেই। দেখে নাও এই থাকছে ফুল কুচি পোর্শনটা, স্ট্রাইপে কাজের মধ্যে पाचो। स्ट्राइप पे आप लोगों को काम मिलेगा। ये रहेगा आपका फुल पटली का लुक, बहुत सुंदर है। और ये रहेगा फुल बॉडी, हाथे পেয়ে জানিও এসব ডিজাইনার। যারা ফ্যান্সি শাড়ি নিতে চাইছো চোখ বন্ধ করে নাও, খুব সুন্দর একটা কালার। বিপিটা পেয়ে যাবে কিন্তু এই যে
এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বিপি পোর্শন, এই থাকছে ফুল বিপি একদম কারদানা ওয়ার্কে কাজের মধ্যে আছে। প্রাইস থাকছে তোমাদের এটা ভীষণ সুন্দর আছে। শাড়িটা প্রাইস 1850 ছিল, আজকে পেয়ে যাবে অনলি কিন্তু এগুলো 1080, 1080 পাবে, 1080 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। পরবর্তী দেখাবো এই একটা কালার অপশন। नेक्स्ट आप लोगों को ये वाली मिल जाएगी, ये वाली दूसरी वाली देखिए ऐसे करदाना वर्क पे काम के ऊपर रहेगा साड़ी। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি পোর্শন, ये रहेगा बॉर्डर का लुक और ये मिल जाएगा आपको फुल साड़ी 1080 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। এই পেয়ে যাচ্ছ বর্ডার পোর্শনটা একদম রিয়েল স্টোন কারদানা ওয়ার্কে কাজের মধ্যে আছে। 1080 টাকায় পাচ্ছ। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। ভীষণ সুন্দর আছে কালারটা, প্রত্যেকটা কালার কিন্তু দারুণ সুন্দর পাবে। বিপিটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে বিপি পোর্শন, ये रहेगा বিপি का लुक, ये मिल जाएगा आपको फुल বিপি का लुक। কালারটা দেখে নাও ভীষণ সুন্দর আছে। প্রাইস থাকছে 1080, 1080। চলো আজকের জন্য টাটা, কালকে আসবো ডিজাইনার কালেকশন নিয়ে, বাট কালকে আই থিঙ্ক উইদাউট বিপিতে তোমরা ডিজাইনার পাবে, ঠিক আছে? আই থিঙ্ক উইদাউট বিপিতে ডিজাইনার পাবে এইরকম রেঞ্জের মধ্যে, সব প্রিমিয়াম। কালকে দেখাবো, আমার এখন জানি না, তো লাইভ ভ্যালেটে দিয়ে দেবো কেমন কি আছে। চলো আজকের জন্য টাটা, কালকে আবার রাত্রিবেলা আসবো। সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে কালকে।